dobro večer i poštovanje i uvažavanje svim cijenjenim, nevjerovatno vrijednim, finim, lijepim gledaocima ovog novog Živjete moji, hvala na članstvu. Naime, ja bih prvo da se zahvalim svim donatorima u prethodna 2 mjeseca. Naručen je jutros uspješno i poslat uspješno. Jedan ovako combo kit za posla što treba. Da ne treba za posla, ja to ne bi uzeo, ne bi tako mi ćabe. Ali za posla treba i onda mora se za posla imat mašina. Tako da hvala svima koji su učestvovali u finansiranju istog. Također, još jedna onako lijepa vijest meni, a ružna dušmanima. Jutro smo uplatili isto zadnju ratu još jednog kredita, tako da i to je vraćeno. 2 dana smo odmorili. On je ko ful šutio. I ja sinoć gledam. Samo mali, hajdi. Ja sinoć gledam. Upalio OBS. Upalio njega. I slušam. Nema ništa. Ništa nema. Sve je prirodno. I don't exist. Priča čovjek o nekim temama tam. Ja slušaj, pokera igram. Slušaj, pokera. I meni polako dopizdi. Tamam što meni dopizdi slušat. Ja prekido recording, reko nema u ovom ništa, već je 40 minuta, nema ništa. Stop recording, exit OBS, delete file. Ma nisam ja ni obrisu za OBS-om, nisam ni pobrisu. Istor kaje, da Bog da vam sve to što ste zaradili, kako ono rekao, zastalo u grlu i udavilo vas. Ja mogu, ako hoćeš ti, mi kalifi, a možeš i ti, u stvari ne moram ja, da ja džaba ne dolazim, da ti začes, stavi nešto u grlo, pa nek ona začepi, i nek se udavi sa nečim. To je razlog zašto je ona Mia Khalifa. I kako on to reče, gdje to? Sad ćeš ti čut, znači to ćemo mi naći. Ja ću sad uzeti 5 videa prislušat. Samo da čujem jednu rečenicu. I kako ja to ču, sve bi gotovo. Mogu. Tako lijepo krenuo. Tako lijepo nastavio. Tako lijepo skoro priveo kraju. Mogu završit. Nastavit dalje. Mogu. Da Bog da je zastalo vam u grlu i da Bog da se udavili. I mi to ovdje imamo sve skinuto. Sve je to ovdje fino skinuto. Za slučaj da ruka krene gdje ne treba kliknut. I gledat ćemo to na kanalu, pa ako se šta u međuvremenu obriše, preći ćemo u folder. Samo da vidimo šta ćemo... Prvo ćemo... Pa ovu, šutnja. Ovako, nemam te šta pojačava, šutnja je čitao vrijeme. Znači, prvo da ti prokomentaršem ove budalešćine, to sam svedno šćeo prokomentarsat. Ali znaš kako sam šćeo? Šćeo sam, vidi, ima ovdje napravljen thumbnail za Hamdiju. Ja ga bio uploadovu. I ti kako reče da Bog da se udavili, ja ga taj zamijeni. Sam da vidim koji je. Gdje je onaj što sam ga... Aman mi nije u ovom... Evo ga. Evo vidi. Evo, thumbnail za Hamdiju spreman. Trebao nastaviti to. I ti prokli. Nevjerovatno. Al haj, završit ćemo nekad.
Da vidimo mi to tvoje ludilo, tvoja šutnja. I što sad ovo neće? Tako je to obreso. A nije obreso. A Marius 2 marke selam, momak nastavljamo mi i nastavljamo samo udri. Šta ću? Ja ne biram, ja samo sam tu da prisustvujem. Ja ništa ovdje se ne pitam. On se sve pita. I on kaže idemo dalje. Idemo dalje, šta ćeš? Da mi je drago, nije. Ali eto. Piše ovdje na papiru, u momka. Aldin Sefić 5 konvertibilnih eura. To je druga katastrofalna rečenica nakon one da Bog da se raspadali, a ne mogli umrijeti. Ali on i dalje neće znati zašto se to njemu šta dešava i nemojte lenč i tako. Terorista bez dokaza, kaže ovaj ovdje papir. Znači, pazi sad, objašnjavam ti kao Chat GPT-u kad zadaš zadatak, objasni mi je kao malom djetetu od 7 godina. Objasni mi to i to kao da sam dijete od 7 godina, da ja to shvatim. I Chat GPT se podesi i ponaša se prema tebi kao prema djetetu. Sada se ja kao prema djeci ponašam. Vidi sad. Znači, mnogo jednostavna logika. Postoje inače stvari u životu za koje će nam trebati više vijuga i komplikovanija kontanja i rješenja, ali ovo nije jedan od tih slučajeva. Naime, ovdje se radi o mnogo jednostavnoj logici, koja se sastoji od samo 2 koraka. Pazi, počinjenje i onda to kao dokaz i poklapanje sa definicijom se upotrebljava. Znači, samo 2 koraka ima. Znači, slušaj sad, kao djeci. Kada čovjek pokuša okupiti mimo države grupu ljudi, bilo kako, bilo gdje, a da će ta grupa ljudi imat za cilj nekog strašit, nad nekim nekakvu silu prosipat, zbog bilo čega, zbog vjere, interesa, politike. To je terorizam. Znači, zašto? Zato što se mora znat kad se ko i zbog čega i gdje okuplja. Mora se znat organizacija. Znači, kad se okuplja, protesti se okupljaju, to se najavi da se zna da će biti protesti. Znači, nije problem da budu protesti, ali mora se znat. Pazi, da svako zna, da ne naiđe čovjek i vidi 50 ljudi u grupi i pomisli da će ga ubiti. Oni, da je zombi apokalipsa. Ne, nego da on zna da su upravo protesti. Zato što neki degenerici nisu bili normalni i onda narodu nije dobro i protesti. Da to čovjek odmah vidi, kad najde, vidi i zna. Zato se mora najaviti. Kad doćeš ti imat fudbalski tim, mora se registrovat fudbalski tim i zna se igra taj, igra onaj, ovaj brani, ovaj kapiten. Kad hoćeš ti političku stranku i to se registruje. Kad hoćeš bilo šta, kad hoćeš firmu i to se, sad recite vi meni, kad hoćeš firmu i to se registruje, a ne napravi se samo web stranica, recite vi meni, slušaj. Kad hoćeš bilo šta, mora neko znat da ima nešto to što ti hoćeš. Da ti odobri, da ti opečati, da ti registruje, da ti potpiše. Kad se okupljaš mimo toga i na osnovu svojih, ono šta si ti naučio do sad u životu i za šta si ti sposoban šta prokontati, vidjeti, sagledat, na osnovu tog siromašnog malenog koje nije Bog zna šta, na osnovu tog da ti donosiš sud koga treba kaznit na bilo koji način. To je terorizam. Pazi. I onda, mnogo je jednostavna ova 2 koraka. Kada čovjek obavi ovo prvo, na način koji sam ja upravo objasnio, to je tačno to što je on obavio, sine. Tačno taj sastav materija
i hemikalija ikakvih. Tačno taj sastav. Tačno to je dokaz da je on obavio to. Znači, nemojte da zvučimo Nazor kao i mi potpuni ludaci. Znači, nemojte da moramo ovu Nazor i iznova i ukrug objašnjavati. Kada čovjek počini djelo, njegovo počinjenje tog djela je dokaz da je on počinio to djelo. Znači, kad ljudi znaju svi, kad su vidjeli, kad su slušali, kad to nije bilo ni davno da se more zaboraviti, kad znači svi znaju, čak i oni koji pristanu sa njim jaranikovat, čak i oni znaju kako je, nego eto iz nekog drugog razloga uzimaju ulogu manipulatora i bivaju govno, namjerno. Ali čak i oni znaju znači da to jest tako. I onda kad je to tako, to ti je dokaz, kad svi znaju nešto, 100%, to ti je dokaz da je to nešto tako. Znači, kada ti pokušaš obaviti teroristički akt koji se usput rečeno savršeno od slova do slova slaže sa definicijom terorizma, onda ja kao obzervant mogu samo reći da si ti terorista. I to imam dokaz, znači sad ti objasnio šta mi je dokaz, pazi. Znači ne mogu ja pomisliti da si ti upravo vozač traktora. Kad vidim da si terorista, nema šanse. Pazi. 55. dan. Liga prvaka. Mili Carpenter, $10. Evo viš, ovo ti je sad bilo 17,5 maraka što sam ti ovo objasnio. 17,5, zamisli. Donacija od Doline dovela do očaja. Pokušava prokleti 1000 ljudi, ali smo zaštićeni od njega jer njega samo analiziramo, on hoće da nas nema. Mi njemu nećemo slat klevete, bolje samo od njega. Ja sam mislio mu sasovat sve, ali sreća što sam ostavio da live-am danas, pa ću se ustručat. To je bio prvi slajd. Ajmo dalje. Žrtva rulje. Znači, imalo bi smisla da si ti žrtva rulje, to jest mase, da je, na primjer, kao što rekao malo prije, zombi apokalipsa. I rulja uopšte nije u stanju svoje svjesnosti. Znači, rulja uopšte nije svjesna šta je ta rulja, ško su oni. Nego oni su ušli u neki mod potpunog bunila i ludila. I tad bi to imalo smisla reći se da si ti žrtva rulje. A ovo sad... Ohuj me care, znaš da je volim, za nju bi da... Ja, vi ste rulja usput rečeno. Aj žrt. Oči su zelene, oči su zelene, oči su zelene. Zahvaljujemo se zaista Marinu 92 na 20 konvertibilnih eura. Nemoj babo pujde dirat. Neću ga dirat, samo komentaršen ga preko ekrana, falat na 20 eura. Žrtva rulje, znači, ti si ovdje, sine. Žrtva svojih zlobnih i đubretarskih nauma, svojih želja potajnih, svojih loših poteza, svojih loših ophođenja prema ljudima. Ti si žrtva toga. Znači sve što se tebi dešava, i monetizacija, i ove reakcije, i psovanja, i bilo kakva uvreda, koja je, samo da napomenem, odgovor prvo na prvo nešto tvoje, sve što ti se dešava, pa čak i mimo mene i YouTube-a i nas, čak i ono što nema veze s ovim uopšte, čak i to što ti se dešava tako kako ti se dešava, je sve odraz samo tvojih postupaka. I niko drugi ti nije kriv. Znači, da se može biti žrtva rulje, ovako ko što ti maštaš, onda bi randomizirano još neko postao tako žrtva. Pa bi se još neko žalio što ga mi prozivamo i vrijeđamo i bla 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 i bla bla bla. Ali samo se ti javljaš,
misleći kako će niko neće vrat se pa gledat stare live-ove, nego će samo ovo gledat danas ludilo tvoje. Eto, to je žrtva rulje. Hajmo sljedeći slajd. Bez prava na odbranu. Znači, pazi ti, govneta, đubreta i kloše malenog raspalog. Bez prava na odbranu, a 55 dana snima live-ove u kojim provocira, omalovažava i vrijeđa na sve načine koji su ikad smišljeni da se mogu ustima izgovoriti. Hajde, nagradna igra u čatu. Nagrada je 50 eura. Nek neko pokuša, bez psovanja, bez upotrebe psovke, smislit uvredu koju može sročiti u rečenicu, a da je on već nije upotrijebio. Evo, ovo sam sinoć Hanifi zadavu i nije htjela ni da proba. Znači, ne postoji oblik uvrede koji ti nisi meni uputio. Ne postoji. To ne može neko uzeti i napisat, otipkat, pa da kaže, evo vid, vaka uvreda ima, da on tebi nije rekao. To nema. Pazi. I onda on, nakon 55 dana toga, bez prava na odbranu. On je žrtva rulje. Nema on pravo da upali live na YouTube-u, nema pravo da dođe u razgovoru koji ga pozivamo, nema pravo da objavljuje šta objavljuje. On sve to ima pravo i to pravo on koristi da poziva na reportanje mene, da filozofira citate nekih tamo ljudi za koje ne bi znao ni odakle su kad bi ga čovjek pitao, da vrijeđa, da omalovažava, da neke svoje nove smicalce objavljuje i promoviše. Evo on. Anonimus isto 1 eur. Hej, nisam ni otvorio donacije, sam malo. Streamlabs, recent events actually. Where's this tab? Marin, 92, 50 eura. Evo ja dajem nagradu. Eto, ko želi da učestvuje u nagradu, nek pokuša sastaviti uvredu koju on meni nije rekao. Anonimus 1 eur, selam alejčum. Alejčumu selam, kako se šta ima? Ko ti ima? Dobro večer. Hajmo dalje. Znači, bez prava na odbranu. Znači, on svoje pravo na odbranu koristi da manipuliše, da teroriše, da poziva narod na reporte, da vrijeđa, da laže. On zato koristi to pravo i onda kad mu to sve propadne, ti pokušaj manipulacije, onda nastane ovakav jedan video gdje on dodatno laže i glumi žrtvu. Znači, jel moguće uopšte voliku gomilu đubreta spojiti sa takvim nečim što se priča da je čisto kao vjera? Jel moguće da volika gomila đubreta, neoblikovanog đubreta, pazi, ovo je neoblikovano govno, sporac Dija 5 cadova, pozdrav studiju, režiji te dragom publikumu. Veliki pozdrav za tebe, hvala ti na 5 cadova. Znači, da li je to ta hrpetina govana uopšte moguća se spoji sa religijom ili bilo čime što iko naziva čistim? Ikad. Sljedeći slajd. Ima li jedna istina na ovim papirima? Nečujna, momak pati. Momak pati. Pati. Što nije ugašen kanal? Što ima monetizacija? Što ima ovih super chatova u boji? Što je novi proces? On zato pati. Što nema on monetizacije? Što mu ne prolazi ništa? Što sve ovo ide ovako kako ide? On zatim pati. I onda upali video i prodaje ti ulogu kako on pati na način kao neko ko je napadnut stvarno ovako kako on objašnjava i manipuliše. Pazi ti, hrpetine đubrenke. Jel to moguće da to toliko smrdi? Znači, meni je drugo ime testiranje đubrenki. Priko mene nema kakva đubrenka nije prešla. I ogromne su nailazile. I kako ti uspijevaš njih sve skoro pa nadjačat? Kako? Tu ste neđe. Kako? Nisam update-ovu kitu. Znači, nečujna patnja. Šta još ima? Bez prava da koristim društvene mreže. Evo viš, ja ne znam, znači stvarno u kakve oblike degenerizma ova pojava ovdje, ja ne pričam znači ovdje ni o kome konkretno, nego o pojavama.
Znači ova pojava što vidite u mene na ekranu, ja zajedno s vama, u kakve oblike degenerizma je sposobna ova pojava preći, to zaista ostaje da se vidi iz dana u dan. To niko ne može ni približno pokušati objasniti, nema šanse. Znači bez prava. Diskriminiran zbog islamofobije. Znači, kad seriš u životu, ono budeš đubrenka, ono budeš pasošćina teška, ono teško đubre da nema segmenta u kojem ti nisi đubre. Znači, kad to budeš, onda prema ljudima drugim dobro zgriješiš, nasereš se nešto, zajebeš ih, izvrijeđaš, iskleteš, isprijavljuješ, pokušaš ugasit, pokušaš ohljagat, nema šta ne radiš 2-3 mjeseca i sve to propane. Onda se pokrij se sa 1,5 milijardu, 2 milijardi ljudi koji će 100%, Aldin Sefić 2 eura u super chatu, ali kakvo je ovo dječje ponašanje jednog 56-godišnjaka? Ma on je tu nas da sve isprovocira i zajebava se s nama, ali nakon što mu razjebemo sve jednu pasošćinu. Znači, pokrij se sa 1,5 milijardu, 2 milijarde ljudi za koje znaš da imaju tematiku koja ako te krene branit nikad se završiti neće. Nikad se ta priča završiti neće jer ona uvijek ima početak, ali nikad kraj. Nikad čak ni zaplet, a kamoli kraj. I ti to znaš i samo se pokrij sa tim i sve će biti ok. Znači teška hrpetina đubreta. Prodaje ženi priču o vjeri i čistoći, pa prodaje svim svojim poznanicima, pa sam sebe laže od jutra do mraka. A ponašanje vidimo sve. Jel ta hrpetina đubrenke uopšte moguća da se okotila, ljudi moji? Da se okotila u tako jednom, jel on uopšte iz Sarajeva? Da se okotila u tako jednom lijepom gradu kao što je Sarajevo? Jel moguća ova đubrenka struhla? Šta je sljedeće? Ciljan zbog različitosti. Ima jedna istina. Jesi ti različit, ti si terorista, a mi nismo. Ovo ti je istina, haj mašala. Zato jesi ciljan. Nakon što si ti ciljio neke druge ljude. Eto. Neispričana priča. Znači, momak ima nekakvu neispričanu priču, iako 55 dana pali lajvove i ima nekakve priče ludačke. Ali nakon toliko priča tih, ostala je nekakva neispričana priča. Nešto se njemu desilo, pa nam nije uspio rijet, hudnjak, šteta. Kakvog li smo kvalitetnog znanja ostali uskraćeni? Kakvog li smo? Gledaj ponašanja, ko da je iz logora upravo izašao. Gledaj ti facurde manipulatorske, đubretarske. Pod kišom osuda, gledaj ti ovih šablonskih riječi iz stranke jedne. Žrtva mišljenja bez istine. On je žrtva mišljenja. On nije bio žrtva što je terorista bio i htio okupljati narod i okupljio vjerovatno. Nego on je žrtva mišljenja. On je nešto mislio, pa nama ispričao šta misli i postao žrtva, mi svi na njega hr-mr, što to tako ti misliš. To se desilo, ljudi moji. Jebo majku, kako li je u želucu manipulatora? Da mi je znat jedan dan. Makar je obolio, da mi je to saznat kako li je vama u želucima. Otac djeteta sa posebnim potrebama. Pazi. Znači, kada svi pomisle oko tebe da si ti đubre, terorista, ćuko, sve ono najgore što more čovjeku na past, znači kad svi pomisle da si ti sve ono najgore, ti onda svima njima dokaži da oni pojma nemaju. Nego šta ćeš ti? Kad ti svi tvoji pasošćine i đubretarluci propanu, da psuješ ljudima, da kleteš, da reportaš, da se svađaš, da blokiraš, da ne daš nikom progovorit, da si divljak teški. Znači, kad sve to ti propadne,
na sve moguće načine na koje može propasti. E onda ti, pošto religija nije dovoljna jer ima samo 1,5 milijardu, 2 ljudi, ima jedna skupina mnogo veća, a to su roditelji. Dakle, roditelja je mnogo više nego muslimana. Sigurno ima više roditelja na svijetu i onih koji nisu muslimani, tako da ukupno roditelja ima više. Ti se pokriješ sa još nečim većim. Nečim što bi trebalo biti sveto. I nikad nedovođeno kao čip u pokeru koji se upotrebljava. Kao as iz rukava. To da ti na padne. U bilo kojoj situaciji. Da ti založiš svoje dijete kao argument. Čak je se i klijet ružno. Ne. Ti im svima objasni da oni nisu vidjeli u svom životu takvo đubre nikad. I overclockaj se, sine. Isključi sebi onaj CMP i overclockaj se. Stavi sve jezgre na maksimalan đubretarluk. I pokrij se bolesnim djetetom. Kao da ti to bude štit. Kao mi tebe što će dalje znači reći? Šta to generiše? Šta je to? Šta je zadaća toga? Da ti generiše šta u mozgu? Znači kad ti vidiš ovo, da ja njemu jebem Miju Khalifu upu usta raspalih, a on je s druge strane otac bolesnog djeteta. Šta ti moraš pomisliti? Šta? Pazi. Mihajlo Borovčanin, 200 čeških nečega, kruna valjda, u super chatu. Sramota je što ovo uopšte pominje. Ja imam brata starijeg koji je sa posebnim potrebama, stvarno sramota. Zato ti ovako detaljno objašnjavam. Pazi, šta je zadaća toga svega da ti pomisliš šta? Kako ja i mi i bilo ko, nebitno, na njega napadamo. Mi na njega napadamo. A on je sa druge strane otac bolesnog djeteta. I sad zamisli kako je takvom čovjeku, pored svega toga čime se mora baviti, da još trpi napade nekih tamo divljaka što su porezne plaćaju državi. To da generišeš. Znači da on postane potpuna žrtvica. Potpuno ugrožen, potpuno. A ja vukodlak. I šta je sljedeći potez? Eto, ti vidi sa sobom šta ćeš. Imaš ispred sebe vukodlaka i žrtvu, pa ti vidi šta ćeš. Šta ti je činiti. Zamisli, znači, zamisli na moment. Ovakva herpetina đubreta biti. Pazi, on nema emocije uopšte dok drži papir. A slušaj, to sa čime si se pokrio da stvar bude još gora, to je vlastito tvoje dijete. Pazi. Pazi, loše je uopšte pokrit se, a da ima varijable. Ima lošije od lošijeg. Ima uvijek more gore. I tako. I ti ideš gore. U lošem ideš još gore. Pazi ponašanja dok ovo drži i dok ovo traje sve. Pazi ti ponašanja. Pazi. Zar ne bi čovjek u tvojoj situaciji trebao biti potpuno shrvan? Potpuno shrvan. Ma bolesno dijete. I ovdje ga divljak neki napada ga divljak. A ti ne radiš ništa i on tebe napada. Zar ne bi ti trebao biti potpuno shrvan? A ne ovako blijed ko ubica? Koje je? Ajde ima sljedeći slajd. Imate li vi ostali roditelji djecu da shvatite ovog roditelja koji biva maltretiran od delikventa i divljaka što ne plaća porez državi? Imate li vi djecu pa da malo shvatite i osjetite kako je, pa da malo razmislite šta ćete sa situacijom žrtve i vukodlaka ispred sebe? Imate li vi djecu? Eto, ko nema ne mora se miješati, ali ko ima trebao bi razmisliti. Trebao bi razmisliti šta čovjek trpi od mene. I neko nešto da poduzme. Ne mere on doći. Autobus, posao. Ali eto, ako bi komu drugi mogu,
I sad ovdje neki tajmer, vjerovatno u Afganistanu neko ide u pičku materinu za tačno 53 sekunde. Na mom mjestu možeš biti i ti. Pazi. Znači on je na jako lošem mjestu, ugroženom mjestu, doveden dotle radi mene, đubreta i delikventa. Na tom istom mjestu možeš biti i ti. Ako ne shvatiš kakva je situacija, njegova perspektiva, kakva je. Ako ne shvatiš kakva je i ne poduzmeš nešto povodom žrtve na čijem mjestu možeš biti i vukodlaka koji nemilosrdno iz dana u dan napada, a čovjek ni mu kajet hadžija melaiće la ilahe illela 24/7. 24/7. Samo la ilahe illela. Vela havle vela kubet. A ja ovda hr vri. Svi šute, niko ništa, policija ništa, ustanove ništa, YouTube administracija ništa, publika ništa, još đubradi doniraju. A čovjek ugrožen. Čovjek pati. Neispričano prič. Ohuj me care, znaš da je volim, za nju bih dao sve. Jače od okova te se omlaca, oči su se... Da mam da pokvasim usta. Oči su se Meni da ne znaš 4 piva, ja vama mogu po svu noć pričat ovdje. Sad će se razniti za 52 sekunde, tako je, Marine, falat na 20 eura. Da vidimo šta će biti za 52 sekunde. Vjerovatno nešto u Afganistanu, ako se neko potrese, malo nemojte se ništa uzbunjivati, to je ovo odbrojalo. Malo ćemo ubrzati to da broji, jednu žicu prisjeć. Nema Haman više to je to. Znači, to je prva budaleština koju smo ti morali odgledati. Hajmo preći na sljedeću budalešćinu. Samo da vidimo šta ćemo. Ovo je bilo prije 23 sata. Ovo je prije 6. A ovo je najstarije. Ovo ćemo prvo. Dijasporac još nije umro, a kad će ne zna se. Može lagano 1.5, bez ikakvih problema. Ja ga uvijek zaboravim premotat. Imam šta pametno. Evo vam mi krenuli do grada, imamo neki obaveza pa... Ne mere 1.5. Lajevamo usput, jel? Previše. Nije puno. Otkud cijene goriva? Svašta. Ha, šta je smiješno? Šta kažeš, Mohamede? Mohamede, hoćeš šta pit? Kupio ti babi sok. Hoćeš soka? Nećeš? Dobro. Dobro. Što laži mi da nije radar te postavio. Šta da nije? Radar mi je odmah postavio. Pa moguće. Ne znam koliko je moguće. 50. A imamo mi onaj, kako se zove, glicerolet. Pa imam ufot 40 negdje. Vjerojatno sa kamionom. Ništa nisi propustio, Samire, 90 ufotio. ništa nisi propustio što nisi mogao čuti u nekom od ranijih live-ova, znači sad je ostala je samo u pornu, sad ludilo samo traje, ne razvija se dalje, nego samo traje ovo što ima. Ograničenje, kako da vidiš? Evo, vidiš. A ovdje 50. Pa sa kamiona parkirati. I on ko fol ušuti u live-u od, ne znam, 47 minuta, tek na 44. minuti onaj kaže pocrkali da Bog da i podavili se. O to što zaradite na meni kaj. Znači, njemu nekako daje da to izgleda kao da je završilo, ali da on provuče zadnji podjeb. A neće se to desiti. Ne mere ni išaret. Moraš potpuno pričati o nečemu kontra mimo mene. Ne mere ni išaretom da mene jebeš, a pričaš o Jupiteru. Ne mere to. Moraš baš ono skroz kontra. Aha. A, onu fleksicu. Svašta. Za mog crvena. Na? Da, ovo kroz crvena.
Znači, dijasporac još tu nije umro, mada bi mnogi voljeli da se nije ni rodio, ali meni je stvarno... Evo, na šta on troši svoje pravo da se obrati na društvenim mrežama. Znači da laže da neko od nas želi da on umri. A on nama govori da Bog da se raspadali, a ne umirali. Ivo Zovkić 2 CHF, aj živio ti meni da Bog da dragi Ivo Zovkić, da Bog da dragi Isus, sam da proberem reko pravog Boga, da Bog da ti Isus dragi podario, i što ču i što ne ču. Izvinite što sam živ. Evo vidiš, to je pravo koje on upotrebljava da se obrati. Evo kako to pravo zvuči. Evo. Danas ne radimo, danas smo slobodni pa smo malo čačkali oko TikToka, oko YouTubea, oko ovog, oko onog. Što smo mi novi na TikToku. Zašto on ne radi danas? Zato što ti je danas petak. A petkom ti je, posebno se ide u džamiju, ima jedna molitva, zove se džuma. I ona se dešava samo petkom u podne. I ona ti je mnogo bitnija nego sve ovo ostalo, znači ona ti je mnogo preča. A koliko preča? Toliko da je preča i od industrije života, ljubavi, odnosa, prijateljstva, disanja. Ima da svi trpe. Tamam ja bio došlo i propalitet gost, vi me uzeli da imam šta jest da ne krepem, ja ću vama u jednom momentu reći da ima da industrija svemira, ima da joni zastanu na moment dok se ja obratim svom prijatelju na nebu, petkom u podne. Znači ima da atomi zastanu, da se sve zamrzne, ja da se obratim i onda će se atomi nastaviti pomjerat i možete vi dalje, obični Hamed, možete dalje živjeti. Eto. Zato on danas ne radi. I sad ja ovako kad ovo ispričam, zvučim ko baljega. A on to kad radi, niti zvuči, niti izgleda kako. To je tako nevjerovatna ljepota života. Da pazi, ti radiš nešto i sve je okej. A neko kaže da ti to radiš i to je sranje. To je nevjerovatno nešto u životu. Nevjerovatno. Treba skontakt je sve pa zvoni. Znači onda je ono sinima gore da ide. Ovdje gore, tako. Ako imaš ovdje, ako ide 100... 139. Probam se popeti jednog tamo se uzme. Kako ste vi proveli dan? Šta ste radili? Imali šta novo kod vas? Kad ti pričao bi ja bi te pokazao šta sam radio danas, ali ne smijem, reportat ćeš i onda sam džaba radio. Kontaž. Krasim live, 100 ljudi je prošlo, a samo 2-3 čovjeka lajkaju, znači ovo sve što prolazi to su nekakvi ti hejteri, znači koji onako bez veze samo ili su Kineze. Ili su Kineze za TikTok. Ili su Kinezi. A mogući Kinezi, Koreanci da su, jeli? Duše Ermin je stalni, on lajka, on je uvijek tu prisutan. Hvala mu da ga Allah nagradi, svaka čast. Što se javi, što ima hrabrosti da daje podršku. Jer Boga mi, dok i njega ako ne napadne. Boga mi dijasporcu davati podršku u ovakvim vremenima, to je stvarno hrabrost. Mnogi, nažalost, nemaju hrabrosti ni petlje. Znači, mnogi imaju hrabrosti i petlje, ali ne osjećaju potrebu da teroristi, manipulatoru i govnetu dadnu ikakvu podršku. Jer samim tim jebu sebe, zato što ćeš ti njima sutra začerat. To je zato. Da daju. Da se stave na stranu istine. Znači, oni se i stavljaju na stranu istine, ali vi, zloće malene iz SDA, volite često sebe postaviti dok ste u lopovluku, postaviti fasadu preko sebe kao da ste vi u nekoj istini, pa treba na tu stranu stati. I onda dok mi stojimo na toj strani da ti lopovijaš iza leđa. To je vaša navika i potom ste vi poznati. Ili da budu neutralni ili da se stave... U prevodu da se sere jedno, a radi drugo i tako. Znaš. Na stranu zla. Ma jok nego raja navale na njih. Privatno izvrše pritisak i...
kad se ovako bojite, kako bi se tek ponašali, ne daj Bože u ratu da budete zarobljeni. Onda bi izdali i oca i mati i sve. Pa kad ti ovo radiš na slobodi, ne do ti dragi Allah saznat šta bi radio u takvom sranju. Kad ovo radiš ti, a slobodan je sve okej okolo. Ja ni ne želim saznat kako bi ti tek govno bio tu. Kako? Sve bi izdali što se more izdati i prodali samo da se spasi. Tačno ovo, samo prema sebi okreni. Tačno ovo, mater rođenu bi prodao, sam da ti preživiš. A zamislite vi na sudnjem danu, kaže kako će to biti, kad će čovjek biti spreman da da i oca i majku i sve, brata, sestru, dijete, sve će dati, samo da se spasi, da se zaštiti od džehennemske vatre. Tačno takvi kao ti, ali tačno takvi kao, vi bi mogli kafe zajedno pit. Tačno takav kalibar i profil osobe, kao što si ti. Tačno takav, preslikani, tačno takav i takvi kao ti, kriju gdje su grobnice mrtvi ljudi iz rata. Tačno takav kao ti profil čovjek. Tačno. Manipulator od A do Ž. Ne udiše zraka da to nije manipulatorski, da to nije nekako na jednu nozdrvu. Da prijebe vazduh. Znači ništa ne radi, a da nije manipulacija. Ali neće moći. Neće moći. Onaj ko se iskreno ne pokaje. Nešto neće moći. I ne zatraži. Pa dobro, neki su mišljenja da je bolja raja tamo, pa neće ni da se trudi. I ne zatraže oprost od Allaha Đelešanu, međutim nije dovoljno samo pokajati se Allahu Đelešanu kada činite nepravdu drugim ljudima. Onda morate da tražite halala i ako vam ljudi ne halale Boga. Sa prošćenjem ste ga... I ovako moš srat. Pa nema kraja. Nema kraja dokle ti ovako moš srat. A ne reći ništa. Nadrljali. Tako da... I ako se ko pobuni, a šta god ti rekne, samo mu reci da nije razumom obdaren, nego da to mogu skontat samo razumom obdareni i bolite kurac, nek se on nervira. Pa je! Čovjek zaista da vodi računa, znači, da vodi računa kako se ponaša, pogotovo svoj odnos prema drugim ljudima, da. Ja se trebam ubrzati, da, neću ubrzati. Ja ne vidim, da. Ovdje se ni ne mere baš razabrat. Hajde malo to. Aha, ja baš nisam shvatio šta je poenta videa ovo danas, ne znam, pozdrav svima. Berlin živi dan i noću, nikoga ugasiti ne može. Tačno tako. Hejteri, eto like, hvala Ermine, kad je isti ko sve, treba velika hrabrost. Jeste. Treba velika hrabrost, pa će monetizacija, pitam za susjeda. Kaže susjed malo super. Kaže susjedu da mi imamo para, da mi ne živimo od YouTube-a i posalami ga. Kakva je raja na TikToku? Pa nisu. Pa što tražiš onda da ti šaljemo na PayPal da mene tužiš ako imaš para? Da uzmi te pare i plati advokata i tuži me. Što tražiš od naroda da ti udjeli sadaku da ti tužiš? Da tako udjeli sadaku ko prosjaku da bi se ti istresio ko kabadahija. To da ti neko. Su loši, dobri su, jesu se snašao. Ba, snalazim se Ermin, ne snalazim se. Još jedan Ermin i pravi halvu dijasporac. Jes, boga mi morat ću. Ko je ovo pitao? Ajdin Durgut. Salam alaikum, novi sam na kanali. Zanima me tvoje mišljenje o američkim izborima i kako... Ba nemam pojma, ja, boga mi što se tiče ti. Ne znam od ko se kandiduje. Bom se javio. Nemam ti ja pojma, bola, ni tamo, ni ko se takmiči, ni zašto. Me zanima šta mene briga američki izbori u Americi. Ermin Beganović, evo ga Ermin Beganović, treća. Da njega briga za izbore, on će ako treba ne ići u kakvu zgradu se zabit, a izbori nisu njegova briga. Halva, Svako nek radi svoj posao, šta se nemojte se u tuđe petljat. Za halvi, znači moramo halvu praviti, boga mi. Evo nas trojica. Šta je rekao Ermin, nije shvatio pointu. Treba me Ermin. Svima. Ja baš nisam shvatio šta je pointa videa danas. Pravimo halvu, evo recept samo da nađemo. Neću ga ni pauzirat, nek drobi! Kako nisam shvatio? To je tebi srce. Tako jasno i nedosmisleno rečeno, šutnju.
Tako da, još ne znam jedino da crtam nešto. Ništa, halbu moramo praviti, evo tvojica Ermina, Ermin Isak, Ermin Beganović, znači halva obavezno se pravi. Oči suze. Hvala ti Marine, Marine. Moj Marine. Ma jaba Ermine, tamam. Ma ja. Pa nacrtat ću Ermine sljedeći put. Pa vidi, poenta je da nekad čovjek treba da se izrazi bez riječi, bez govora, znači eto onako na onaj način ko sam se ja danas pokušao da se izrazim. Recimo, Ermine, nemam ja ništa od tog što ćeš ti sljedeći put, recimo. Nekom video, hajde tako. Nemoj te bude sramota, recimo. Kaže. Međutim, kao što imam ja običaj da kažem, gluhom šaptat, a čoravom namigivat, džaba je, vjerujem. Znači, jednostavno, šta god ti nekad da kažeš, bilo kako svoje mišljenje da izneseš, bilo kakav stav. Ubas neki bio, vidiš. Jel? Nešto je pod rotacijama, no. Pa idu za vama rotacija. Ide korona, teče. Uglavnom, kako da kažem... Javljeno svima na radiju da terorista se upravo vozi srednjom trakom, tim i tim putem. U tom autu. I svi se zvjehraju oko sebe, obaziru se. I ugledali te. I svi usporili da ne mereš niđe maket. I picija ide. A ti snimaj live. Čovjek da kaže šta god da iznese, kakav god svoj stav, kako god svoje mišljenje, uvijek će se naći. A sasvim slučajno to kakvo god se uvijek poklapa sa tim da ti mene jebeš i omalovažavaš i vrijeđaš. Uvijek se to poklapa da bude sasvim slučajno tačno to. Uvijek. Eto. I onda kako god ti mišljenje izneseš, ljudi hoće tebe napadat. Čak i da šutiš. Ja, i da šutiš, to nekome jednostavno smeta, znači, tako da Normalno da smeta kad isprintaš ona govna po papiru i držiš nekakve transparente ti. Ti glumiš Aldina Širanovića, a možeš mu samo popušt. Pići svoj fazon, furaj dalje i to je to, nema šta tu. Mislim, ovo su suprotne strane nešto. Tako da, šta ja znam. Današnji nekakav tempo života je ubrzan skroz. Ubrzan. Ti si isto ubrzan. Ti si ubrzan, brate, na 1.25 zato što melješ ko znači teravija. Ja sam znao hođu što brže teraviju završi nek što ti ovo melješ. Policija. Ja kažem tako da sam vidjela. I ništa on je ovako na sve. Samo parkiraju, upali rotaciju i to je to. A, čovjek sletio. Jel? Sletio izgleda. Šta je si njemu? Šta kažeš sreću? Tako da ne treba se plaho obazirati na te tuđe neke čuješ ti ludaka, ne treba se plaho obazirat, samo treba se obazirat 55 dana. Znači, po njegovoj definiciji, vjerovatno je plaho jedno 120, pa ne treba se plaho, nego prije plaho negdje stane. Ćeš upiti tamo malo. Jednostavno, treba živjeti svoj život, uživati u životu, ne osvrtat se, jer Boga ne, kad Uživati u životu, uzmeš sebi i ženi godišnji odmor, idete 7 dana, serete po meni. Sve, all inclusive. Ja se skinem, stenjem, trpim, vi serete, pišate. Odmor, uživaš u životu ko on ovako. Što je uzao sebi? Uzao sebi i ženi u jednom smjeru. Kartu. Zbog ovakvih vjernika smučio mi se i Bog i vjera. Eto ovaj hođa što ja vičem da ga znam, da je teraviju znao. To je prvi i zadnji hođa spaćan i dobar što sam ga ja znao. Kako on umrije, ko da rođak Israfilo puhnu onaj rog. Sve se poremetilo. Sve ove teroriste ovako i divljaci, ovi degenerice se pojaviše. To je prvi i zadnji čovjek što je umro, a bio dobar. Eto. Edis zloma 1 eur zatega šampion. Neke, brate moj, nemam ja ništa protiv. Kad bi ljudi davali na fakovi, šta ti ja znam, svi bi svotili oko travi. Kad bi Allah davao monetizaciju, isto bilo bi. Dobro. Hvala, to što nam daje obskrbu. Svima.
Ništa, mi ćemo monetizaciju, a ti jedna fake. Mora li tako to, ha? Nigdje Bosne nema selam, alaikum selam. U pravu si ti, nigdje Bosne nema. Bosnu hvali, a u Njemačku se svali. No. Bosnu hvali, a u Njemačku se svali. Tam gdje su genocide nad narodom činili. Topili ih i rezali. Tam da se svališ. Pa dobro, mislim u redu, haj, tvoje prirodno okruženje, ali meni se to ne sviđa. Tako da jednostavno čovjek ne treba plaho da se obazire na... Ne treba. Šta misliš? Šta misliš o Bošnjacima koji se javno izjašnjavaju kao ateisti, a idu po iftarima? Pa nije zabranjeno da idu po iftarima, šta ja znam? Ja? Nije zabranjeno da idu po iftarima, ali je zabranjeno da budu ateisti. Zato što tam fino piše u Kur'anu, ubijajte nevjernike gdje god ih nađete. Zarobljavajte ih i ubijajte ih. I onda ovako kad ti to kažeš nekom, nije se to mislilo to, nego je to iz neke bitke, pa je to citat nekog u nekoj bitci tam. Nema nikakve veze što će doći degenerik poput ovog i pročitat to i mislet, na primjer, da je tačno to. Neće, na primjer, znat za tu tam bitku. I onda džabat taj argument kad degenerik pa budali i ode ubije nevjernika. No, ali to ne možeš ti nikad njima problematizirat, zato što ti postaneš, ne znam, izdajnik Bošnjaka. Evo viš, ne piše toliko, eto viš. Dobro, ne piše. Ne piše s lijeva na desno, piše s desna na lijevo. Hvala ti, Marine, na 20 eura. Znači, vidiš, kad ti ovako nešto ja kažem, da će doći degenerik, i stvarno će doći. I neko će mu pokazati knjigu. I stvarno će mu pokazati, ili će sam naći. I stvarno će se to desiti. Znači, to nije crtani Tom i Jerry, pa ti ja pričam šta se desilo, pa to ne postoji. Nek će se ovo stvarno desiti. Znači, doće degenerik. Ima pametnija, ima glupi. I onda dolazit će i pametni. Ali desit će se. Stvarno će se desiti. I dešava se. Da će doći budala. Budaletina teška, degenerik. I pročitat to i pogrešno skontat. Eto to što se nije tako mislilo, on će skontat nako kako se nije mislilo, jer eto tako zvuči, na. A neće znat za tu bitku tam što je imao, što je bila. Neće znat. I pomislit će da samo na osnovu toga nekog treba ubiti. Evo, to je jedan od problema koji ja vidim kao problem. Evo, to je meni problem, ja ne mogu taj problem, nikako mi ne mogu to progutat. Da je to tako se usudilo, taj rizik sebi dopustit, da nešto što je mnogo veće i komplikovanije za shvatit, tako jednostavno je sročeno i ostavljen rizik da se desi i sranje. Evo, to meni ne mere mi se to umotat u karamelu nikad. Nikad! I onda normalno ja mogu samo biti izdajnik, terorista, đubre. Šta drugo da budeš? Šta drugo da budeš čovjeku koji nema više argumenata? Šta drugo da mu budeš? Možeš biti jedino da te krene vrijeđat. Jer istrošio je ne uvrede. A na ovo nema racionalnog odgovora. Evo, ja bi ga volio čut. Umjesto gorićeš, ja bi volio čut odgovor. Ne volio čut to sranje, to tvoje maštarije, glupost. Nego volio čut odgovor. Ali to ne postoji nikad. I tako. Kršćani da se zovu na iftare, da dolaze što ne voli. Hrane po hrane. Da su muslimani. A dobro, jesu muslimani ili su ateisti? Ne mogu biti muslimani i ateisti. Aldin Sefić, 2 eura, ima još jedno što piše da imaš pravo udariti ženu. Viš ovaj dol što piše ovo slovima što prolazi crvenim i bijelim. Pa kad najde Balkan Community što piše. Radi otog čovjeka sam ja 3 tablete morao popit u roku od 2 sata da se smirim, objašnjavajući njemu da to stvarno ima džep to piše. Da bi on uzo iz Amerike nazvao u Tuzlu oca da otac izvadi Kur'an da provjeri da li to stvarno piše. I nakon što sam ja popio 3 tablete, to je počelo biti tako i to tam piše i onda prelazimo u to da on sad ne mere vjerovat kako to tu i 100% to nije to nego neki je drugi đavo. Ne mere to biti to. A naravno da ne mere, zato što je loše i otkud to tu. I onda šta je posao?
Nađi način da to bude čisto, da ti ne bi ja jebao mater u usta. Znači, nađi mi način sad da to bude čisto, a čekaj, možda nije čisto, hod ti si ne vam podmač. Usput rečeno, ovo nije. Znači, Možda po imenu misliš. to ako je po imenu, znači zna se šta jednog muslimana čini muslimanom, ima oni 5 šartova, znači... Mislim, ima javni ličnosti koji prodaju drugu spiku na internetu. Ma dobro, ima toga je vazda bilo i bit će. Međutim, da budem iskren, mene je plaho... Tajni su kod naših ovakve. Vidi jednu stvar, mene da budem iskren, mene slabo zanimaju one stvari na koje ja ne mogu da imam utjecaja, znači, Javno, a javno boli drugo. šta ja znam, mene lično, Što se tiče utjecaja na bilo šta na ovom svijetu i u ovom životu, da ne maštaš i ne lažeš sam sebe. Jedino nad čim ti imaš utjecaj i kontrolu je tvoj naredni potez. Znači, moj naredni potez je da ću ja zapalit sad cigaru. Ja jedino imam kontrolu nad ovom kutijom i ovim upaljačem. Ja nemam kontrolu trenutno nad ženom i djecom. Oni su u drugoj sobi, rade, mogu upast, slomit ruku i ja neću ni znat lajvam. Znači, ja samo imam kontrolu nad ovim sad što prepaljujem cigaru. A Ismar ode tam zato što baba puši. Pa će doći kasnije. Znači, ti ni nad čim drugim nemaš kontrolu. I onda nema smisla da ti povezuješ svoju zainteresovanost za bilo šta sa tim da li ti imaš nad nečim kontrolu. Nad ničim ti nemaš kontrolu. Ni nad nikim, ni nad ničim. Nego samo nad onim što ti naredno ruke ili noge rade. Ili usta. I tu se završava sva tvoja kontrola. A zainteresovanost za stvari se nalazi tamo gdje na mjestu koje ne bi trebalo biti potrošeno od raznih degenerizama kroz koje si ti prolazio. Znači, kroz to kad prođeš, potroši se ono nešto što ljudi zovu harizma. I ono da ti sijaš kad ideš. Da ti energiju određenu oko sebe raspuštaš. Kad te izderu ljudi na raznorazne te vehabijsko poderane načine i slične načine tome, ti postaneš onako biljka da čak i kad držiš papir sa natpisom gdje piše moje bolesno dijete, čak ni tad nema emocije nikakve na licu, jer si ti izderan i razderan na sve moguće načine što postoje. Eto ti interesovano za stvari, a eto ti kontrola nad stvarima. Negavam sve one stvari na koje ne mogu da imam utjecaja koje se ne tiču mene. I plus, ovdje ti provlačiš da tebe ne interesujem ja, jer kao ti nemaš utjecaja na mene. Ti možeš imati utjecaja na mene da dođeš u bilo koji program da pričamo i tako možeš imati utjecaja na mene. A ne mereš ti imati utjecaja na mene reportom i za vam lažnim i hljaganjima i laganjem i varanjem. Ne mereš tako imati utjecaja. Tako možeš samo ovako da se svađamo i da hraljimo. A utjecaja možeš imati kad pričamo. Da. Bukvalno, znači, gledam da se klonim toga, znači, jer ljudi će te svakako napadati, pljuvati, vrijeđati, ono šta god ti, znači jednostavno ta mržnja kod pojedinih ljudi, onaj... Ovako luduješ sam sa sobom i sa otom ženom, a mi vam znamo kako jest, bolje bi ti bilo prestat ovo ludilo, jer ja neću prestat prvi, očigledno, evo vidiš da neću. Znači prestat ovo ludilo, popričat, pomirit se, i kud koji, ako treba, kud koji, mili moji. Eto. Jednostavno, takva nekakva ugrađena, rođena, šta ja znam. Kažem, danas je recimo dovoljno da kažeš da si simpatizer SDA i da te svi onda oni i SDP-ovci i ovi i oni da ste svi nipovci. Pa naravno da je to dovoljno, jer ja ne razumijem uopšte zašto ti zvučiš kada to izgovaraš. Da je to nešto što ne bi trebalo biti dovoljno kad neko kaže to ne bi trebalo, kao to je pohvalno što si ti simpatizer SDA, to je pohvalno. To ne bi trebalo biti kao razlog. Ti zvučiš kao da to ne bi trebalo biti razlog. Ja ne razumijem uopšte zašto ti tako zvučiš. Znači, mene bi bilo sramota reći da poznajem ikog ko je u tim govnima i kod tih degenerika i tih terorista. Mene bi bilo sramota znat ikog lično ko je u tome. A kamoli još da ja pričam okolo sam simpatizer. Bolje da si skinuo se go i usro se i da se ne opereš i hodao po putu. Eto, manja je sramota usran hodat po putu da narod gleda, nek biti simpatizer SDA. Znači, simpatizer svega onog radi čega smo mi sve ovo što jesmo.
Ti toga simpatizer. Nevjerovatni ludak. Može pljuvat nego što te prozove da si ti plaćen. Ma ja, mislim. Da ti... To su gluposti, mislim, tako da... Terorista, da. To ne treba se uopšte osjetiti na takve stvari. Da bi bio simpatizer toga, neophodno je ispunjavati jedan ili dva od dva moguća uslova. Pazi, Mungos 2 eura, imaš pozdrave od Tamare Tomić sa Brčanske. Veliki pozdrav za moju staru ljubav. Sad bi zapjevao, ali ne smijem, Hanifa će ući sa tavom. Slušaj, šute. Slušaj, evo od srce. Evo od srce, reci joj, sam stavio srce. Motaj kablove, lik je prolupao na kvadrat Adox TV 2 eura, hvala ti na 2 eura, hvala ti Mungos na 2 eura isto. Šta sam pričao ja uopšte? Šta ja? Gluposti, mislim, tako da... Terorista. Izgubio sam misao. Da. To ne treba se uopšte osjetiti na takve stvari. Šta ja? To šta je ko... Na kraju krajeva neću ja biti pitan. Ja neću pitan. Ja, simpatizer, tabih sektor 2,5 eura, simpatizer, a ne živi u svojoj zemlji zbog njih. Slušaj. Da bi bio simpatizer SDA, neophodno je. Dobro, imaju tri, sad mi ne upade treći. Imaju 3. I od ta 3, samo je jedan polovično čist. Polovično da se more kompromisa nekog proizvest bilo gdje. Samo jedan od ta. A taj jedan nije dovoljno bitan da bi se na njega toliko osvrtali, iako ima pravo na ovaj kompromis, nije toliko bitan, ne živi se od njega. Pazi, prvi uslov da bi ti bio simpatizer toga je znači da si potpuno lud. 100% lud, sad da odeš, ljudi bi ti izdali papir. Kako tako oni instrument imaju da utvrde, da li ispitivanjem, da li mjerenjima, da utvrde, da nađu ti si lud i ti pričaš to zato što si ludak. To je prvi uslov. I to, nema šta dalje to ima, zna se šta je, nema šta komentarisati to. Znači, ti si meni ličio na to jedno vrijeme, međutim, nisi ti to. Drugi uslov, ako nije ovo, a mogu biti i svi istovremeno, a more biti 2, a more biti samo 1. Ali kako god, neophodno je neki od ovih ili više njih da bi ti bio simpatizer tog. Znači, ili ludak, ili pod 2, da i ti imaš sranja koja su takva da moraš šta ti se uperi tako ići i šta ti se napiše, dignuti ispred sebe i pročitati. Jer normalno ako ne pročitaš, ide to javno i najeba i ti. To je drugo. I to je, ja mislim, najrasprostranjenije. I treće je, kod kojeg postoji šansa za neku vrstu kompromisa nekad, pod određenim okolnostima. Rijetkim, ali eto, postoji. Da si ti stariji, koji je možda živio u nekom ruralnijem području gdje nikad asfalt nije bio, ili si na neki način ti onemogućen da saznaš šta se danas i jučer i ove godine i prošle i zadnjih 5 dešava. Znači, na neki način ti to ne možeš. Kako smo ga provalili da čita, više nema video kako čita. SL 1 euro, hvala ti. Pa nemaš šta provaljivati, nekom onom sastavlja i on čita. Znači, on baš misliš da on ono zna. Znači, da se ti neki stariji agent, neki dedo, neka nana ili neki stariji čovjek koji je formirao mišljenje o SDA još dok je Crveni krst mlijeko u prahu donosio u onim sivim kesama i izbacivo iz aviona. No, pa se dijelo narodu da narod ne pobre od gladi. Ti si još tad formirao mišljenje o tome na osnovu onog što je bilo dostupno tad. I ti si to zadržao, nikad nisi ga ni otvorio da ga promijeniš, da ga updateš. S tobom se mora praviti kompromisa zato što jasno se razumije zašto ti misliš to što misliš i zašto samo neke nama Alije i Bakira, pa makar mi imali 10 maraka. Znači to su ta vrsta ljudi. On je ova druga, gdje ima svojih sranja, pitaj Boga šta je on još radio, mimo tog što je prijetio čovjek već, pitaj Boga šta tu još ima. I onda da ne bi to dolazilo na naplatu, fino ćeš ti otići po naplatu, neđe drugo. Eto. I onda, ti kad si simpatizer SDA, znači samo ti ove 3, ne postoji ta tvoja zamisao i to sranje
koje bilo gdje je iko, ikad, igdje, i na koji način izgovorio, da ti misli, ta zabluda u kojoj ti živiš, da je to neka skupina ljudi koji čuvaju ovu državu i ne daju nekom da nas pobije, i da se njihova čvrstoća i moral i ne znam ni ja šta već više ne, najbolje oslikava i sadrži u tome što oni su muslimani. I to bi tako... oni su čisti, oni su... Ta zabluda, to je samo priča na kafi, na intervju na televiziji i nešto sa čime vi sami sebe lažete iz dana u dan. A to je potpuno kontra od realnosti. I onda mi živimo u realnosti, niko od nas ne živi u toj tvojoj zabludi, u tom tvom inceptionu, gdje su oni neki knezovi, neki vitezi na konjima koji stražare i čuvaju nas sa lažnim iskaznicama osa na granici, pa i narod fata pa se smije, sebi isprintaju. Se mogu kurčiti ljubavnicama i dilerima kad se sastaju. I oni sad u tvojoj zamisli i mašti, takvi likovi su neki vitezovi na konjima i oni nas čuvaju. A mi, kogod njima neće popušt kurac, mi smo neki otpad koji, nismo ni dio toliko ovog naroda, nego eto tu smo se nakotili i treba nas, može nas i pobit, može nas šutat, može nas vrijeđat, može nas pljuvat. Mi smo stoka, mi ćemo trpit. To je tvoja bajka i maštarija. Pošto ti voliš imat bajke i maštarije i prijatelja nevidljive po nebesima. Znači, kad znamo da je to bajka, a vamo je realnost da je to hrpa govana i baljega. I svi ono savršeno prelijepi. Savršeno prelijepi na Facebook objavama. I nema niđe loše objave u pičku materinu. Nego sve je savršeno. Radi tim 16 ljudi, šta će se objaviti? 7 sati konta. Kako će ko to vidjeti? 4 Photoshopa rade istovremeno. Da to bude savršeno prelijepo. Da on bude savršeno predivan ministar. Sunce ti jebem, pegamber nije bio tako savršen. I kako si onda ti tako savršen? Aj kako? To je samo bajka. Kao ta bajka na nebesima. Realnost je da je to baljega i hrpa govana i đubrinka i onda kako može biti uopšte da ti si simpatizer SDA i neko tebe radi toga. Pa i trebate radi toga. Zato što si degenerik, bolesni. Bolesni degenerik. Koji ignoriše i odbija da vidi, znači, bez obzira šta se u pozadini odbija i ignoriše da vidi sve to što se dešava. Nego, uvijek je nešto drugo od onog što jeste. Eto. To ti je realnost. I ti sad sutra 56. dan, ludo i dalje isto. Što su oni ovo, što su ono, tako da mi ne zanima. Naš problem generalno je taj što smo mi počeli samo da vodimo brigu o drugom, o tuđim dijelima. Znači uopšte se ne osvrćemo na sebe, na ono šta mi radimo, šta bi trebali da radimo i tako dalje. Znači mi jednostavno interferencija. Tako da šta ja znam. Čovjek jednostavno mora da bude svjestan toga da će jednog dana umrijeti, da će otići s ovog svijeta i da će sa njim samo krenuti njegova djela. I sad, kakve to sve veze ima što si ti nabrojio sa tim što si ti htio biti terorista? Eto, kakve to sad ima veze što ćemo mi svi pomrijeti i doći tam neđe i kakve to veze ima sa tim što si ti htio biti terorista i mi to svi znamo? Kakve veze? Znači, bukvalno. Tamo, na dženazu, Kabul, doći će tvoji prijatelji, rodbina, porodica, spustit će te u Kabul, tvoj metak. I to sve što će se desiti nije opravdanje za tvoja sranja da ti budeš terorista. To što ću ja umrijeti, neko će me neđe spuštat, ne znači da možeš ti biti terorista. Eto, jer ti tako zvučiš trenutno, da tebe tako kontam. To što ću ja umrijeti je tebi dozvola da ti budeš terorista. Će doći tvoja djela. Tvoj metak. Tvoj prijatelj treba... A evo ga video. Vidim sad do njega. Dobro. Ja. Znači, kada se vaši prijatelji, poznanici spuste u Kabul,
Vi u kaburu ostajete sa svojim djelima. A Emir, selam alaikum, kako ste? Ve alaikum selam, rahmetullahi barakatuh. Alhamdulillah, hvala Allahu na svakom stanju. Tako znači da se sa vašeg pokupa, to je dženaze, znači vaši prijatelji, vaša rodbina vraćaju, s vama ostaju samo vaša djela, vaši prijatelji, vaša rodbina, već nakon 20 minuta, pola sata nakon vašeg ukopa dženaze. I jel ti shvataš, da li ti kao taj vjernik i taj neki čovjek i taj bilo šta što si ti, jel ti shvataš da će, ako taj Marvel i bude takav kako ti objašnjavaš, da ćeš ti onda u tom kaburu završiti sa svojim djelom terorizma. Sa svojim djelom što si prijetio ljudima. Sa svojim psovkama kome si ćeš ta psovu. Znači neće se ludače, ludi, nenormalni desit, da ćemo mi svi sa svojim djelima u tom Marvel studiju završavati, a samo ti nećeš sa svojim. Samo će tebi nekako, zažmirit će melek kad ti budeš prolazio, okrenit će se na drugu stranu, s nekim će nešto pričat. Pričaju vam Džebrail i ko još ima tam od Raje. Nešto su zapričali pa ti prošao, niste uspjeli iskontrolisati. Eto. O jebo. Oni sjedu, ručaju, šale se, zezaju se, oni su vaš već zaboravili. A vi ostajete sa svojim djelima. Ostajete, čekate Munkira i Nekira, meleke koji dolaze i ispituju vas. Neđe oni otišli pa i treba sačekat. Vjerovali vi ili ne vjerovali, to ćete svi doživjeti. To će doživjeti onaj ko vjeruje i onaj ko ne vjeruje. Znači, to se ispjeći ne može. Sad, u kakvom liku će doći? Ne znam samo kako ima čekanje tam kod tih duhovnih bića. Aj, razumijem da ima čekanje ovdje gdje imamo mi sat i vrijeme i teče vrijeme i tako, pa ti sad znaš, ima tačno sahat vremena do tog. A otkud vrijeme tam kod duhovnih bića, pa ti čekaš meleka. Kako uopšte objašnjavaš ti vrijeme izvan sandboxa, gdje je to vrijeme zamišljeno da postoji? Kako može da se neđe drugom mjeri metrom nešto, kad je metar samo na planeti Zemlji? Mislim, ako bi mogo to da... Ili neki, zavisi od vaše... Mislim, ja možda sad, ja sam nekog izdu, ali eto, ako bi ti mogao odgovoriti stanja, kako ste vrijeme provodili na Dunjalku? Alhamdulillah, veoma. Pa ovo je onako sporadična tema, idemo do grada nešto da malo nešto dobavimo. Ja, on ide do grada, ne ide do sela ko ja. Obaveze pa usput malo upali live, eto tek toliko da se šta progovori. Nigdje Bosne nema, Maksu selam za vas, čujemo se druge prilike. Alaikum selam, nigdje Bosne nema, hvala ti puno što si nam vratio. Hvala ti puno. Hvala ti. Da te Allah nagradi svaki to. Tako da jako je bitno znači završnica na ovom svijetu svi u nas. Ona je najbitnija, znači u stvari kako će čovjek, na koji način, s kakvim ponašanjem, s kakvim djelima će čovjek otići s ovog svijeta. Opet kažem, znači... Mogao bi se on izvući da ugore SDA vlada, 2,5 eura, hvala ti tabih. I oni koji ne vjeruju proći će istu proceduru. Potpuno istu proceduru, samo što će za neke ona biti... Znači, ista količina energije sa kojom ti za one koji ne vjeruju vjeruješ da će neđe doći. Sa istom tom količinom energije oni isto tako ne vjeruju da će to doći tam gdje ti misliš da će doći. Ista je količina. Nije sad ono da ti legneš pa ti s njega sjeba u tebe jači taj stav da će on doći. Nije. Isti je i u njega stav da neće. I onda vi liježete spavat sa potpuno 50-50 stavovima. Ti misliš da će doći, on misli da neće. A istinu ne zna ni jedan, pazi. A pričaju obojica ko da znaju. Teška i bolna, za neke će biti lahka i jednostavna. Za vjernika, ono što dolazi poslije smrti, dolazi sve bolje i bolje. Za nevjernika, ono što dolazi poslije smrti, dolazi sve gore i gore. Znači, tako da... Nije se ono mislilo ovako, nego samo ovom nevjerniku će biti ne do Bog nikom, ali nije se sad onaj dio, sjećaš se onaj dio? Ono se nije tako mislilo. Nije se tako mislilo, sačekaj sam da zađemo, pa će se misliti, nije se tako mislilo, više ne gleda čovjek ota, nije se tako mislilo trenutno. Sačekaj da on ode, pa će ti ja objasniti kako se mislilo tačno. A ti šuti. A nije se tako to mislilo. Dobro pazite, dobro vodite računa šta radite, kako se ponašate, kakva djela činite.
kakav je vaš odnos prema drugim ljudima. To je također jako bitna stvar. Znači, Kakav je tvoj odnos, bolesniče, prema drugim ljudima, evo 55. dan? Bolesniče, bolesni, zaluđeni. bez obzira, vi možete biti najbolji što se tiče vašeg odnosa prema Allahu. Znači, evo ti. Evo. Evo njemu, babi. Evo, babi. Evo. Eto. Samo nemoj prosut, onaj kad završiš, daj mi da zatvorim. Gdje se završi? Bravo. Kad tjedneš opet traži da ti babi da. Aha. Znači, odnos prema Allahu Đelešanu je jedna stvar, međutim, odnos prema stvorenjima je sasvim druga stvar. Tako da tu jednostavno možemo da podijelimo naš život na dvije sfere. Znači, ne možete imati dobar odnos prema Allahu Đelešanu, a loš odnos prema ljudima i biti dobar vjernik. Jer poznato vam je slučaj. Ali možete imati dobar odnos prema ljudima i nemati nikakav odnos prema Allahu Đelešanu. Naprimjer, nikakav nemaš odnos. Ništa, nula aktivnosti. Ja si debeli, haj vam. Nula aktivnosti. Znači, a možeš biti dobar prema ljudima. Pazi. I to ti moraš podhitno shvatiti da je to moguće. Te dvije slagalce moguće je uklopiti jednu u drugu. Zato što nije vjera stup morala. Jer, recimo, daj sam sebi odgovor, onda na pitanje da li bi bilo ok raditi loše stvari, na primjer da sad saznamo da nema Boga. Evo, ako je to mjerilo, da ne treba biti loš, i sad mi saznamo da nema Boga, da li i dalje ne treba raditi te loše stvari? Ako treba, kako si ti onda dobar, a ako ne treba, kako je onda ovo mjerilo dobrote? Sam sebi to izodgovaraj, pa javi mi da ti ocjenu upišem. Mislim, nekima je vjerovatno, ali ima i slučaj da je žena završila u džehennemu zato što je izgladnjivala mačku. Znači, što se tiče njihovih ibadeta, ona je bila prema Allahu Đelešanu pokorno izvršavala ibadet, puno klanjala, postila, no međutim, imala je mačku koju je zatvorila i zbog te mačke je završila u džehennemu. Također imate slučaj da je žena bludnica samo zato što je napojila psa završila u džehennemu. Aha. Zbog jednog dobrog djela. Vidiš. Tako da Znači, to je takva bomba, to je takva eksplozija, da je to nevjerovatno, da ja ne znam kako svi tebi na to šute, i tebi i bilo kome. Da je taj mehanizam prvo toliko opasan i težak i kompleksan, kad se ja upoznajem sa njim. A onda je odjednom tako jednostavan da je dovoljno nahraniti čuku. Znaš li šta sam ja čuka nahranio? Trebao bi samo po dženetima hodat. Ako je to mjerilo. Znači, kad treba mene maltretirat, kako sam ja glup i kako moji potezi nisu dovoljno vrijedni da bi zavrijedili prisustvovanje tom tamo mjestu, nevjerovatnom, ako me kontaš. Kome ja ovo pričam, daj meni znat. Kad ću on upaliti sutra live i opet isto. Jel da? Morate paziti, znači, kako se ponašate prema stvorenja. Ako ste, znači... I onda ja nisam stvorenje i on ne mora pa. Dobri prema stvoritelju, loši prema stvorenjima, to može negativno da utječe na vaš završetak. Znači, ti si bolji prema onom ko možda postoji, nego prema onom za koga 100% znaš da postoji. Sad će ovi filozofi, kako ti znaš da postojiš? Bla, bla, bla. Recimo, ako ste loši prema stvoritelju, pa se iskreno pokajete, on će vam oprostiti. Ali da shvati da njega ne interesuje kakav si ti prema njemu. Uopšte njega ne interesuje to. Šta ima interesovat Boga kakav sam prema njemu? Znači, uzme ovako i smrvi me. I ništa. I promijeni svima samo applya filter. Njega smrvim, a svima drugim promijenim da ne znaju da je ikad postoju. Eto, uradi to za... U stvari nema vremena, jer nije on u vremenu. On je izvan vremena i prostora. Nego eto, uradi odmah. Tap! I što bi se on maltretirao, bavio se to kako se odnosi prema njemu. Šta će mu to? I plus ima ovakvih komada koja 8 milijardi. I pitaj Boga još koliko po drugim ovim galaksijama. Međutim, ako ste loši prema stvorenjima, i tada
Eno, odmah bombone, da... Ja, hoćete... Hađete... Da im se zube takvane. Hvala ti Denver se na 2 eura. Ste stvoritelj, ne miješa u to. To morate da riješite sa stvorenjem. Čak imate nešto, ste loše. Znači, to ako imate nešto s nekim stvorenjem, to morate riješiti u lice, to nema tu stvoritelj puno sa tim vezi. Osim kada je naš slučaj u pitanju. Tu prestaje i Bog bit bitniji od Bakira. Bitnije je što sam ja po Bakiru, nek da se mi u Božijem dvorištu susretnemo. Znači tu sve ima svoje, ovisno gdje naideš, koje se šta primjenjuje i kako dalje idu stvari. Sve ima svoje. Ono jest to tako i ono jest to Bog tako rekao. I to ja vrijednujem sve do momenta dok ne treba sa Amirom pričat. Kad treba sa Amirom pričat, tu samo treba upaljač da radi. Ili bomba eventualno, nema tu priče. A dotad sve to tačno tako mora biti. I ne budete li vi svi tako radili, vi ćete gorit, a on što to tako ne radi sa mnom, on neće gorit. To s njima da ispravite, da izgladite, jer Allah će vam se tako stvari. Da izgladite, tako je. I ako ukoliko vam znači ljudi ne oproste, Boga mi, trebate se pobojati za sebe. I on hoće da izgladi tako da reporta vam u pozadnji kanal, ne bil se on ugasio pa da on sutra snimi klip. Evo ja izgladio Amira, više nema na YouTubeu, ja izgladio sve što sam htio izgladiti. On tako hoće da izgladi, a tako izglad ne mere. To ovo ti nije Bakirava ovdje ćaćevina pa da ti ovdje se provodiš kako ti hoćeš. Majmune, teroristički. I hvala ti tekiša na 100 dinara. Tako da jako je bitno, znači kako se čovjek... Možeš ti glumiti ovamo, folirati ljude, ono, da si aman, da si zaman. No međutim, Ti kad odeš na Poljine, isto tako možeš glumiti manipulatora i on će s tobom pristat i ono morate se smješkati jednim drugima, hi, ha, ovako je, nako je. Pošto vi ste isti. A ovdje kad dođeš, ovdje te dočeka ovo evo što svjedočiš. Zato što ti ovo znači nisu Poljine, niti ovo od Bakira ćaće. Njiva. Ono šta je u tvojoj duši, u tvom srcu, to će jednog dana izaći na vidjelo, ako neće na ovom, hoće na budućem svijetu, znači tamo će se sve objelodaniti. Kad svi ljudi, znači od prvog do zadnjeg budu proživljeni, posle smaka svijeta, znači to je zadnji događaj koji će se desiti. Smak svijeta je znači zadnji događaj koji će se desiti ovdje na Dunjaluku i posle toga znači ide sudnji dan. Gdje su tačno barijere toga? Jel to sunčev sistem, jel to galaksija, jel to obzervativni univerzum, jel to nešto izvan toga? Gdje su barijere toga u šta ja moram vjerovat po svaku cijenu, a možda je. Ima li dokle, znači, granica ta ide? Svijeta i tamo znači, stvari izlaze na čistac. Iznosi se na vidjelo, zato ja pozivam i sebe i vas da vodimo računa. Predobro ti to sve zvuči, šta ti treba? Šta radimo, kako se ponašamo prema drugim ljudima, kakav odnos imamo, da izbjegamo. Super ti je priča, jel ti treba para ili da ti šta pomognem ili obavim? Šta ti treba, reci, preskoči. Da zavirujemo u dušu. Imam ja meda i mlijeka u kujnji, preskoči. Drugim ljudima, u njihova srca, ne znamo mi šta je u njihovim srcima, ne možemo otvoriti njihova srca. Znači, da budeš išao u medicinsku školu i postao hirurg pa bi znao šta je u ljudima u srcima. Možemo samo da sudimo ljudima na osnovu njihovih dijela. Na osnovu toga znači kako. Evo mi tebi sudimo na osnovu tvojih dijela 2 mjeseca, evo 3. me čini nailazi. Pun. Kako se oni ponašaju u određenim situacijama, šta ti. Tako da, jako je bitno. Znači da čovjek gleda što više da popravlja sebe, da popravlja svoje stanje, tamo gdje može da utiče recimo u svojoj porodi. Nasereš se ovako i kad ugasiš kameru, sve kontra kreneš raditi od ovog što je s naseru. Šta ja znam, brata. Mada musliman je obavezan, znači ako ne može nešto da popravi svojom rukom, onda treba da popravi svojom riječju. Ako ni to ne može, naravno ako postoji bojazan da će ugroziti sebe i ovo jedno što ja znam, onda u tom slučaju nije obavezan ni riječju da popravlja, već može jednostavno da u srcu osudi, međutim to je najslabiji vid imana. Jednostavno kad ljudi kažu, ma to se mene ne tiče, mrzi on to, ali ne tiče ga se to, jednostavno okreće glavu, zbog takvog ponašanja ljudi mi jesmo danas u ovakvoj situaciji.
Da je malo rigorozniji, mi ne bi danas bili u ovakvoj situaciji. Naprimjer, umjesto da kaže to me se ne tiče, da ode koga zaklat, mi bi bili u mnogo boljoj situaciji. Jer bili bi samo bakići. I onda nemaš koga više klat, sve je mirno. To ti je. Jesmo, znači, zato što konstantno okrećemo glavu. Konstantno, znači, okrećemo glavu od tih nekih stvari za koje, hajde tako da kažemo. Ti ne okrećeš glavu. Ja te 20 puta zovem, hajde da pričamo i ti ignorišeš. Ali ti ne okrećeš glavu, ti okreneš glavu prema problemu i suočiš se. Ali u glavi svojoj u priči samo. Kad stižu komponente za PUBG. Jutros naručeno, poslato, da li će subotom, da li radi ovaj subotom, da li ima nekom subotom neke obaveze koje su bitnije od, znači, postojanja, od egzistencije same kao takve po sebi. Da li ima neki on događaj subotom, pa nećemo dovući možda ima momak neke obrede. Pa eto, kažemo da se nas ne tiču i onda jednostavno okrenemo glavu i onda normalno stanje zajednice se polako, znači, urušava, kvari. Skrećemo. Znaš šta je najtužnije? Znaš šta je najtužnije u ovom svemu? Ovo do sad, evo sat i pol. Što je ovo sve tako? A ovako kad slušaš, rekao bi neko se zajebava komedije, a sve ovako, bukvalno ovako. I to je naša komedija. Eto, to ti je ono najgore u ovom svemu. Jednostavno u zajednici se pogoršava stanje, samim tim, znači, pogoršava se iz tog razloga što se pogoršavaju pojedinci. Znači, skupina pojedinaca, kad se pogleda, znači, dolazi do odrona u društvu. Tako da nikad ne trebamo druge da okrivljavamo za loše stvari koje nas uvijek trebamo sebe da stanemo, da preispitamo, da kažemo što stanemo. Koga si ti okrivljavao za ovo što se dešava jutros u onom videu s onim papirima? Jesi li sebe ili si mene? Koga si okrivljavao? A koga treba okrivljavati ovako kad ideš kući o tim putićem? Koga tad treba jebavati i okrivljavati? A koga si ti jutros okrivljavao, da nam reci? Jel to dvoje isto ili je potpuna suprotnost jedno od drugog? Da nam ispričaj to. Ja sam pogriješio, šta sam pogriješio, šta ja znam, da li tu imamo... Jesi li ti na onom papiru? Jel pisalo na onom papiru? Šta sam ja pogriješio? Stani Boži čovječe. Jesam li ja gdje pogriješio? Jel to pisalo ili je pisalo ja otac bolesnog djeteta bil mogao ko Amiru jebat mater, na osnovu toga da ja bi mu se čak i zafalio ako ne bi zaplako jebo mater. Jel to pisalo ili je pisalo? Izvinite. Tako da... Da. Hoćeš to opet? Hoćeš to? Nećeš? Dobro. Evo. Što je sine? Evo ovdje je ovoga i kraj. Dobro. Još samo 2. Bože! Bože! O? Bože! Kako godine leti! Ništa, to je bilo to, stigli smo na lokaciju. Eto. Čućemo se malo poslije. Aj, čao. Ako bi to bilo to, close tab. Sam da vidim. 7 sati, 23 sata. Ovo je starije. Hajmo, redom. Šta je? Joj, 55 minuta, jebem li ti 55? Aha, evo da ću ja, sačekaj. Šta si ti bio? To bio u gostima malo. Ha? Evo, zvala. Kad završiš, dodaj mi da zatvorim. 55. dan! Video traje 55 minuta i 55 sekundi. Zamisli. Džini. Hajde, počni.
Brate, 8 minuta šutiš. Dođe mi jako kanal Inspirator. Ovdje smo došli. A mislim da njegov sud piše. Ovo se ništa ne čuje. Bravo, izvlači se da se ne čuje, da premotaš, bravo. To ste vi nešto bili bolesni. Ermine, hvala za like. Viral video King, alaikum selam, Zemo. Ermine, jesi ti onaj što dolaziš kod Amidži? Jes, to je ovaj plavi, tragedija. Aha, a šta je bilo, kakva je tragedija? Šta je? Neki svirali. Sada će mi nesreći da pogledam. Nije lahko, izvinite, moram reći zato što sam redovno. Ja ne znam ni što sam ovo sačuvao da Ljudi nešto ima. Iskušani na razne načine, Aha. ali jedna je jako bitna stvar, a to je da Allah Đelešanu iz svoje milosti, on ljude nikad ne iskušava sa onim što oni ne mogu podnijeti. Aha. Jednostavno, ljudi budu iskušani onoliko koliko, tačno smjerom koliko oni mogu podnijeti. Tako da, svako dobro i čuvajte se. Hvala, Ena. Hvala također. Jednostavno čovjek kad čuje ovako stvar ne može ostati ravnodušan, jel? Ne može mu biti svejedno da sad kaže. Da kaže da se to njega ne tiče, da se na njega ne odnosi dobro. Jer ako znate, ako neko ko je vama blizak na bilo koji način, ako doživi bilo kakav gubitak, i ako vas to kao osoba ne dotiče, znači vi morate da se zapitate šta je sa vama, znači jednostavno. Šta mi radi Muki, ako ga smijem tako nazvat, Muhameda? Evo Mukija sjedi vamo cijelo vrijeme, samo nešto što vrnja, jede, jeo nekako. Ma ja on uvijek raspoložen, nasmijan. Reci. Priču, znači nije više tako skroman kao što je bio na početku. Režimo. Ali pokušavam srezati. Pokušavamo da mu srežemo buđi. Da se ne devlja. Počeo se debljati pravo, već izašao na 50 kila. Više i radi lijekova. Malo lijekovi, malo hrana i počeo se, baš se dobro udebljio. Čerka ima koliko 15 godina, on 8 i 3 kila razlike sam između njih. Baš je ono hrmpalija. Zanimljiv je život u Njemačkoj, nije kao na divljem zapadu gdje sam ja. Ima kanala. Gdje god prema tom mjestu. Vama će opet nešto falit, bit ćete nesretni ako nemate vjere. Ako vjere nemate, nešto će vam uvijek smijetat, nešto će vas žuljat. Jednostavno i to je to. Kaže, viram video. Pa vidite koliko vjere u tebe ima, a ja te žuljam. Kako to tako? Tolika vjera kod tebe, a nekako te još ja, nevjernik, đubre, nebitan, ništa. I toliko te žuljam. A ti toliko pun vjere, kako to se desi? Ima razlike u pravljenju ilije do mesa. Nisu svugdje baš isti. Ovdje ima, ali Libanci prave isto, ali umotaju u one tanke lepine kao sendvič. Pa dobro, to je ona takozvana šavarma, jel? Imaš durum doner, imaš onaj u hljebu doner, imaš doner box. Znači ono da ti nareži u malu kuticu pa ti ubaci. Znači problematično nareži. Ovdje će on še, ovdje je to, ja mislim, dobro je. Nek ide sad do kraja. Dam samo telefon. Nismo šta zaboravili. Zašto mrtvi dobijaju više cvijeća od živih? Ne znam, boga mi Marine B, falat na 2 eura, ja sam živim kupovao od cvijeća, mrtvim nisam nikad. Pojma nemam. Da ih ukrasimo, valjda.
težak je naš jezik, a njemački kod šali. Pa nije, boga mi, lahak ni njemački, vjeruj mi. Vjeruj mi da nije lahak ni. Ich bin euch Zeug. Ali eto, nalazimo se, borimo se, ja. Što bi rekli. Samo malo. Moram da stavim očale, što bi rekao. Mohamed je izmakao, ne vidi da sam uzeo. Kako ti ide na TikToku? Kad je Radosa više u Minken. Yes. Pa na TikToku šta ja znam, tek je ono krenulo. Pomalo ide, štelam se, učim se, novi sam. Uglavnom dobro je, hvala Bogu. Jednostavno mora se simultano raditi podjednako na svim tim socijalnim mrežama. Moraš biti svugdje pomalo aktivan. Tako da ako se čovjek fokusira samo na jednu, šta ja znam. Recimo, A ja mislim da je na kraju ovog videa da proklinje. Jesi to ovdje tu kad hoda po ovom mraku? Rani akšam, sjeknulo nisam mogla da podahnem. Tamadri, selam brate, kako tuđen? Alejkum selam, dobro je, alhamdulillah. Hvala Allahu na svakom stanu. To što si TikToker, to ti je trenutno jedino gore od tog što si SDA simpatizir. Znači, do sad ti je to bilo najgore, a sad ti je ovo gore. Sad zamisli Jess. Ja uvijek kažem, alhamdulillahi ala kulli hal. Hvala Allahu na svakom stanju. I iz nekog razloga to sad ima veće težine na drugom jeziku nego na našem. Nisam zemo skonto ovo. Kaže Nena, recimo, kad me je sinoć u rani akšam sjeknulo, nisam mogla da podahnem. Unuka nije znala da prevede na njemački. Živa istina, ali je ipak nešto rekla. Nisam skonto. Achtung, znači pažnja. Aha. Achtung. Ima nazad, pročitaj. Došla Nena kod unuke u Kelm. Aha. I razboli se i odu zajedno doktoru da unuka prevodi na njemački. Kaže Nena, recimo, kad me je sinoć u rani akšam sjeknulo, nisam mogla da podahnem. Unuka nije znala da prevede na njemački. Živa. Dobro si moj zemo. Jao. Šta nije, pa teško je taj izvorni bosanski od Nana jezik prevesti. Ljudi, moj život je takav, ja vam kažem, ko sam i malo prije pričao u onome live, onome prije sat, dva. Jednostavno, ljudi su takvi zaboravna bića, umre neko, preseli šta ja znam, sahrana dženaza, okupi se rod, spusti ga u kaburu mezar, zatrpa ga, odže na lijevo krug, za 20 minuta, pola sata, svi sjedu, jedu, smiju se, šale se. Pa šta bi trebali kitit kostur, plesat oko njega, bal neki pravit? Šta drugo da rade umjesto toga što si upravo opisao? Haj šta? Njega ako da nikad nije ni bilo. Bukvalno, eto ti. Što kažu ko da ga ni Bog nije dao. Tako da nemoj mislit da će za tobom neko žaliti i za mnom. Nit mislim, nit me zaboli. Hoće li neko žalit za mnom nakon mene i da li sad žali neko za mnom? To me sve komplet zajedno na kameru zaboli. Ovo su rijetki slučajevi, kao što ova naša vjerni pratioc, ovaj naš sajt, kao što... Ja ako mogu i znam, ja ću proizvesti da nekom bude žao, prirodno. A neće sigurno nikom biti žao zato što je u stranci zajedno isto i s tobom bio. Pa vi gladili jedan drugom muda dok ste bili živi i mislite, razmišljat ćete jedan o drugom i kad umrete. Nećete, to je samo dio manipulacije ponašanja u takvom ambijentu. A nećete i vas boli kurac, jedan za drugim više nego ikog. Ona žali za tom svojom rodbinom, jer ja sam i ranije vidio po njenim postovima i tome što je pisala, davala podršku, što ja znam da je osjećajna žena, da ima empatiju prema drugim. A šta ti hoćeš da neko obeća da će mu biti žao kad ti umriš? Hoćeš kod notara da odete, da dokument potpiše da će mu biti žao.
Da ti znaš, da budeš 100% siguran da ima neko kome će biti žao. Ljudima. Međutim, danas je toga, nažalost, sve manje i manje. To su Zahirovići iz Konjević polja. Poznavao sam ih dok sam bio u Kelnu. Aha, a ja naše lijepe Bošnje, naši Bošnjaci. A šta ćeš? Boga? To je tako. Ima našeg naroda razasut. Po cijelom svijetu, razbacanog, ali nažalost nismo koherentan narod. Koliko bi žestoko bilo gledat do čega bi mi dolazili kao jedan potpuni vjernik i neko ko ako hoće može biti potpuna suprotnost toga, eto samo za potrebe situacije, a možda i nije. Kako bi izgledale zaključci, kako bi izgledali do koje bi mi dolazili? Naprimjer da pričamo u live-u o temi da li nešto piše i kako se šta mislilo. I da to ljudi gledaju. Da ne čekaju ko će kome jebat materi, ženu i uvrijediti, poniziti. Nego da to gledaju. Ali ne mere, tebi daje mene smaket, bog si. Kakvi smo tersovi. Samo da nam se nešto svađati. Da ovo, da ono. Evo pogledajte samo po tom YouTube-u. Znači, jedno vrijeme svi su bili složni u tom napadanju mene. Još tih par. Međutim, kako je vrijeme, sad se maltene svak sa svakim kači, zamjera, svađa. Ima tu i namještenih tih štimaljki svađa ovoga, međutim kad čovjek malo pročita između redova neke stvari, vidi da ima tu i stvarni mržnje, zavisti, ljubomore, svašta nešto tu ima. Tako da, vjerujte mi, počela mi je jednostavno da mi se gadi ta YouTube scena baš radi tih stvari, radi te mržnje koje ljudi osjećaju jedni prema drugima, koja se jednostavno ne može sakriti. To se vidi iz njihovih govora, iz njihovih postupaka, iz onoga što oni govore, pišu, snimaju, postavljaju, to se jednostavno vidi, to se ne može sakriti. Zbog toga kažem, šta ja znam, postaje mi sve mrža ta YouTube scena, ali neću jednostavno iz principa, neću da napustim YouTube, zato što tu nekim ljudima jednostavno smeta, što bi oni najrađe, da mene nema nikako da ne postojim. Gospodo draga. Jel osjetiš sam kako su ove laži postale već blijede? Ono, mrsko mi reći da to nije tako. Jel osjetiš sam kako mi je mrsko reći da to nije tako? To nećete dočekati. Što je jedan... Ja imam samo dočekat sutra ili u ponedjeljak i7 14700 KF. Matičnu Asus TUF B760 ili 80, ne znam na pamet. I rama 32 GB 3600 MHz. DDR4 ili 5, ne znam. Ja imam to dočekat. A sljedeći mjesec imam dočekat PlayStation Pro i TV će mi trebati onaj novi. A ja, znači, ništa u vezi tebe ne dočekujem. Ni da ti se objesiš, ni ubiješ, ni da kanal obrišeš. Zaboli me. Znaš koliko me zaboli? Ne vjerovo. To je neobjašnjivo. Znači, evo, ja neću ni pokušati. Neobjašnjivo je koliko mene zaboli. Šta ćeš ti doživjeti i hoće li ti šta dočekat? I šta se dešava kod tebe? Boli da kaže, ja sam tek na 5% radne temperature. Ma nisam ni na 1%, vjerujte. Nisam pošao ni da se zagrijavam kako treba. Tako da, Boga mi, svi oni koji tu čekaju, načekat će se. Ja ne kažem. Sreća, niko ne čeka, pa tu problema nema. Moram Allah dželešanu dati noćas da preselim, to se nikad ne zna. Ali eto, dok sam živ, dok u meni junačko srce kuca, ja sam tu. U tebi kuca terorističko srce. Terorističku. Ubilačku. Mrziteljsku. Propalu. Đubretarsku. Pasošćinsku. To u tebi kuca. Odustajem, bježim sa YouTube-a. Davno sam rekao, monetizacija me ne zanima, nije mi bitna, tako da mi tu ne možete ništa. Znači jednostavno možete da mašujete ušima. Dijasporac je tu. Stvarno mogu, ne laže. Ne odustaje. Pa vi slobodno. Slobodno vi. Uživajte. Imat ćete materijala da analizirate. Dovoljno. Sasvim dovoljno. I opet kažem, sve to što preko mojih leđa zaradi.
ovo čekamo 2 sahata. radite preko mojih leđa, vrijeđanja. Znači, ja sam te do 53. minute slušao. Igro poker. Na 47. sam OBS ugasio, rekao, ne priča čovjek o meni, priča o nečemu drugom, evo, čitao vrijeme o nečemu drugom priča. Ne priča o meni. Al ti si ta pasošćina malena, degenerična, koja mora, to je jače od tebe. Tebi nekako daje mene zavuć, ali da to samo ja i još poneko vidi, da, a ostali da, aha, on je se prestao i izvinuo se. Ali da ti meni metneš zadnji, neće moći. Neće moći ove noći i njirgo. Mene i moje porodice, da Bog da vam se zaglavilo u grlu i da Bog da vas udavilo. Ako je Mia Khalifa, vidiš, bez ovog je moglo. I meni čak nije ni naumpalo. Ali ti kako reče, zaglavilo u grlu. Meni automatski naumpade Mia Khalifa i kako joj se nešto zaglavilo u grlu, a ona još to i hoće. Odmah mi eto to, ne znam što. Ne znam što. Pa eto, ako ona hoće da joj se šta zaglavi u grlu, ti joj dadni. Eto ti, kratko i jasno. Ja sam na TikToku Elvis Brodar, ali morat ću da instaliram app. Dobro Elvise, ja sam na TikToku, dobio sam suspenziju na 24 sata. Iz auta sam TikTokario, nisam znao da je zabavno. Tako da morao sam da uveo mi je TikTok. Tek ću moći sutra navečer u 7 da palim TikTok. Nekako sam se malo navikao više tamo. Aj mašala 22, 21. Uš pa koliko vas je onda prošlo kroz live ako imam 21 like. Sigurno je prošlo 1000 ljudi. Definitivno. Koliko je prošlo? 55 minuta. 55 minuta. Ništa raja, to bi bilo to. Njega se dačno selam, pozdravljamo. Budite u nas, dajte nam podršku. Hoćemo. Lajkajte, šerujte, komentarište. Ja šta ćemo? Kad ja počnem do TikToka, ima da lete toke, haha. Ja. Da, dok ne nalete. Ali morat ćeš mečeve ćeš morat. A ti što se tiče TikToka, ti bi razvaljivo na TikTok, ali morao bi mečeve. Ne mogu ovako, nego mečeve bi morao. Ti lav. A šta je lav, ja nemam pojma. Znaš, degeneriku nije upitno bil trebao uopšte, nego bil mečeve morao. Njemu je upitno kako on bi to trebao obavljati. Nije njemu upitno jel uopšte on tuđe treba biti. I tako. Šta je zima. Nemam ti ja pojma da tamo. Šta ti je. Znaš kako je kad si novi. Kako TikTok ide. Pa alhamdulillah, tek je počelo, vidjet ćemo. Hvala Allahu na svakom stanju. Ništa raja, to je to. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Aj Allah imanet. Hajmo na zadnje ludilo. Hvala ti Bože, 25 minuta, još kad ga sad ovdje stavim, to ti je 17. Hajmo. Ovdje on malo sere o Aldinu Širanoviću, sad ćete to saznat. Ja ga opet zaboravio prebacit. Ajmo odmah, moramo 3 minuta. Znači optužbe za djelovanje protiv ustavnog poretka, što naravno dovodi podjelom na 2. Dakle, mi počeo je biflat ranije, prijebao sam se. Ovdje ne referišemo ni na koga lično, već govorimo općenito o pojavu. Ja isto tebi odgovaram općenito, ne odgovaram tebi, nego onako općenito derem se, pa ako me ko čuje, eto. A ne, ništa tebi ne govorim, bože sačuvam, ti snako ovdje slučajno naišao, neki mi video bio i ja kliknu. A ništa tebi, bože sačuvam. A svako onaj ko se nađe u ovome sam je kriv za to, znači to je njegov. Normalno, eto, jebem ja tebi mater i sad što ti nađeš u ovom, ti si kriv. Ti si kriv, brate moj, začepi uši kad ja ti jebem mater. Začepi uši i nećeš biti u tom. Eto, to je lično tvoja krivica. Bože, sačuva sam nešto opsovo. Ajde, molim te, nemoj tu lagati, izmišljati i...
Na prvom mjestu imamo znači uvod u taj politički kontekst Bosne i Hercegovine. Aha, haj, uvedi nas. Znači Bosna i Hercegovina je država znači sa tim nekakvim složenim političkim ustrojstvom, znači uspostavljenim Dejtonskim mirovnim sporazumom 1995. godine, što je naravno rezultiralo podjelom na dva entiteta, na Federaciju Bosne i Hercegovine i na Republiku Srpsku, te distrikt Brčko kao posebnu znači administrativnu jedinicu. Trebao sam kravatu za ovaj dio obući. Znači ova složenost često uzrokuje političke tenzije, pogotovo među liderima entiteta, što je dalje znači komplicirano. Da toliko uzrokuje penzije, koliko uzrokuje tenzije, niko se žalio ne bi. Etničkim podjelama i razlikama u političkim interesima. Znači, u takvom tom nekom kontekstu politička polarizacija je visoka, a često se pojavljuju znači optužbe za djelovanje protiv ustavnog poretka, što naravno dovodi do progona određenih političkih figura, aktivista, pa čak i novinara. Samo ako bi neko mogao da napiše da li se dobro čujemo. Fenomen političkog azila iz Bosne i Hercegovine. Znači. Pa mi smo samo napravili rezime u ovih zadnjih 10 godina, znači pa smo tu napravili analizu. Znači posljednjih 10 godina zabilježen je porast broja građana koji traže politički azil u zapadnoevropskim zemljama zbog političkog pritiska, zbog optužbi za podrivanje ustavnog poretka ili rada protiv vlasti, najčešće kroz medijske i političke aktivnosti. Većina ovih slučajeva znači uključuje pojedince koji su se usprotivili dominantnim političkim strankama, kritikovali političke strukture ili ukazivali na korupciju i zloupotrebu vlasti. Nisu radili to, nego finansirali terorizam i izdavali Bošnjake, reci kako se zovu stvari. Nemoj mi izvrćati tu. Tu i kritikovali vlast. Ajde, molim te. Koji su Što ste vi kao neki kritičari, pa vi nas kritikujete? razlozi za traženje azila? Zašto znači pojedinci traže često azila? Politički progon i represija. Znači nekoliko političkih i društvenih aktivista suočilo se sa optužbama za destabilizaciju i djelovanje protiv države kritika. Luka, 2 marke, da ti nije dijaskurac, ne bi ti okusio suhog mesa. Hvala ti, brate moj, na 2 marke, pa makar ja okusio i ovako. Da ti Allah, dragi, podari beričet. Hvala ti što misliš na mene. Ti vladajućih struktura, posebno u vezi sa korupcijom i zloupotrebom Hoćeš ti jednu lisku? Dej, uzmi, nemoj se strid, uzmi. moći. Drugi razlog je diskriminacija i Ma isira da nam narežem ako hoćeš. To mi još od Elmedina ostalo. etničke tenzije. Znači politički ti, ajmo tako da kažemo, disidenti iz tih manjinskih zajednica unutar Bosne i Hercegovine, znači kao i oni koji se protive dominantnoj etničkoj retorici, suočavaju se znači sa diskriminacijom i često postaju mete etničkih sukoba unutar tih političkih struktura. Ponovi. Hercegovine, znači kao i oni koji se protive dominantnoj etničkoj retorici su Kad Bakir krade, a ti vičeš ne mere to tako, nije da ti ne daš krast, nego se ti protiviš dominantnoj... Čemu? zajednica unutar Bosne i Hercegovine, znači kao i oni koji se protive dominantnoj etničkoj retorici. Dominantnoj etničkoj retorici. Dominantna etnička retorika je da Sebija bude doktorica bez diplome. A to što to tebi ne godi, to je zato što si ti izdajnik te dominantne. Znaš, te naučim ja kako ćeš gledat na stvar. Ti su svojim očima gledat kako ti hoćeš. Ima vam kako se gleda. Suočavaju se znači sa diskriminacijom i često postaju mete etničkih sukoba unutar tih političkih struktura. Jel? Etničkih sukoba je Aldin Širanović meta postao. Nije postao meta nekog lopava tam što nije mogao podnijeti šta ovaj radi, pa ga htio zatući ovako ko ti mene, jebem li ti mi u kalifu. Nego je on postao etnički sukobi se desili, naš. Nije nikad Bakir krao, nego uvijek je neki drugi kurac u pitanju. Uvijek nešto drugo je. To je nevjerovatno, kako nikad ne prespijemo kad on krade? Pričaj dalje. Treći razlog su prijetnje po život i sigurnost. Znači, mnogi disidenti, novinari i aktivisti prijavljuju prijetnje po život i fizičku sigurnost. Pa Bakir Hadžiomirović prijavio prijetnje što smo ti prijetio da ćeš ga ubiti. Šta ti sad sereš o tome? Što ti sereš o tome? A ti prijetio?
Prijetnje su znači često usmjerene na porodice pojedinaca kako bi ih se zastrašilo i utišalo njihovo djelovanje. Zatim, četvrti razlog je kriminalizacija slobode govora i političkog djelovanja. Državne institucije Čuješ ti šta čitaš ti uopšte? Čuješ ti sebe ili sam nakola predaš zrak izlazi? U Bosni i Hercegovini su optuživane od strane mnogih tih aktivista i disidenata, znači za ograničavanje slobode govora i za cenzurisanje medija koji se znači kritički osvrću na rad vlasti. Diskreditacija i sudski progoni često služe kao metode zastrašivanja. Poznati su mnogi ti neki slučajevi, sada i ne napominjemo pojedinačno u zadnjih 10 godina koji se dešavali. Možda u nekom narednom periodu napravimo jednu listu pojedinaca, znači tih... Što nije ta trebala lista pravit se pojedinaca dok te nije Aldin Širanović napao na YouTube-u kako se đubre i terorista? Što prije Heftuda, otkud potreba prije 3 dana tek? Aldin postoji preko 30 godina, možda i preko 35, ne znam kada se čovjek rodio. Čemu potreba od prije 3 dana koja nije postojala od prije 7 dana? Ta potreba nije prije 7 dana postojala. Čemu ta potreba da ti zahtijevaš našu svjesnost, nas ostalih, o tome kako je odjednom Aldin Širanović đubre i loš? Odjednom tek kad je tebe napao i tebi rekao kako si ti htio biti terorista, odjednom sve ono znači što je Aldin Širanović nekako trebalo bi ostatak svijeta da uvidi koliko je to loše. Ali odjednom od prije 3 dana, ne od prije 4. Iako je on i prije 4 dana bio isti. Ali od prije 3 dana je dijasporac primijetio. Političkih azilanata i disidenata koji su zatražili azil širom zemalja zapadne Evrope, kao i šire znači. Ali ovdje samo govorimo znači općenito o toj pojavi i na nju se referišemo. Statistički pregled azilanata i tražitelja azila. Znači, podaci koji su prikupljeni od Evropske agencija za migraciju i azilanstvo pokazuju znači porast broja zahtjeva za politički azil od strane državljana Bosne i Hercegovine, naročito u zemljama kao što su Njemačka, Austrija, Švedska i Švicarska. Prema nekim procjenama, znači više od 500 pojedinaca iz Bosne i Hercegovine posljednjoj deceniji je zatražilo azil zbog tih, kako da kažemo, političkih razloga. Hajmo Raja, lajkajte, hajde što nećete da komentaršete, što nećete da lajkate. Neko se dobro potrudio da vam pripremi ovu temu, prema tome, tako da kažem, nemojte biti bezobrazni, bar lajkajte. Ti si dobro pripremio da se i zaseriš po Aldinu Širanoviću ko što se i zasravao po meni 54 i 55 donekle dana. Ti si samo za toga dobro pripremio, a ne za ovog drugog. Ako već nećete da komentaršete, ako nećete da se ofirate, da vam šefovi ne vidi da ste tu, bar lajkajte, to ne može niko znati. Ama nije ti ovo SDA ispostava i nisam ja Bakir, a ovo moji Bakići pa da sam ja njima šef i oni moraju igrat kako ja sviram. To što se ti navikao na to, ne znači da svu tako funkcioniču stvar. Ja svoj šefu otkaz dao i nema više šefa i neće ga nikad imati, pazi. Jebote šef. Postoji iza lajka. Znači, oko 60% ovih slučajeva uključuje znači osobe koje su bile politički aktivne, bilo kroz rad u nevladnim organizacijama, političkim strankama opozicije ili kao novinari. Zemlje zapadne Evrope kao odredište, jel? Njemačka i Švedska su znači među najpopularnijim destinacijama za političke disidente i azilante iz Bosne i Hercegovine. Ove znači zemlje su poznate po snažnoj zaštiti ljudskih prava i postupcima znači koji pružaju visok stepen pravne zaštite za azilante. Austrija također bilježi porast broja bosanskih azilanata zbog blizine i zbog kulturnih znači sličnosti. Uglavnom je to zbog blizine, jel? Zapadnoevropske zemlje primaju azilante iz Bosne i Hercegovine i uglavnom znači, na temelju prava na slobodu govora i političkog djelovanja. Pošto mnogi disidenti traže azil na osnovu prava na slobodu izražavanja i političkog angažmana. Jel? Zatim, zaštite od političkog progona, znači u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, evropske te države, one pružaju znači zaštitu onima koji se suočavaju sa političkim progonima u tim svojim matičnim zemljama iz koje dolaze. Znači, to se ne odnosi samo na Zapadni Balkan, već i na ostale zemlje širom svijeta. Profil političkih azilanata, znači. Pojedinci koji traže azil često dolaze iz redova znači opozicionih političara i aktivista, znači mnogi bivši članovi opozicionih stranaka i aktivista u borbi protiv korupcije i u borbi za ljudska prava. Zatim su tu novinari,
i medijski radnici, znači novinari koji su istraživali osjetljive teme kao što su korupcija u javnim institucijama, kriminal u političkim strukturama i zloupotreba položaja. NVO aktivisti, znači aktivisti nevladnih organizacija, znači koji su se zalagali za prava manjina, reformu pravosuđa i za vladavinu prava. Jel? Koje su to pravne poteškoće i prepreke za azilante? Znači, zahtjevi za azil su često dugotrajni i složeni, budući da mnogi politički azilanti moraju dokazati stvarnu opasnost od progona. Ovo je jako bitno, znači, ako tražite, znači, politički azil kao politički disident u nekim zemljama zapadne Evrope, znači, jedna od stvari koje morate obavezno da uradite, znači, morate, znači, dokazati da postoji stvarna opasnost od progona. Ali, hoće li biti, kad mi dokažemo, da mi dokaz mi da, hoće li to biti? Država ne dokazujemo ako će opet se traži dokaz nakon dokaza. Međutim, evropske zemlje sve više prepoznaju specifičan politički kontekst u Bosni i Hercegovini i ozbiljno, znači, prijetnji s kojima se suočavaju i disidenti. No. Važno je istaći da nisu svi zahtjevi odobreni, a pojedinci se, znači, često suočavaju sa dugotrajnim postupcima dok čekaju odluku, znači, dođe i po 10-15 godina, šta ja znam. Međunarodni utjecaj i... Bracika 2 marke, jesi ti jutro sa mnom PUBG igru? Neki je Bracika, je li Bracika ono bio? U PUBG, jest, Bracika 1989, jesi ti PUBG jutro upao sa mnom, svega ti? Hvala na 2 marke. Ja bolam, lajkajte, kako vas nije sram da vas bude, gledaj vas, koliko vas ima, samo jedan lajk, sram vas isti bilo stvarno. Međunarodne, znači, organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i različite nevladne organizacije za ljudska prava, često, znači, izražavaju zabrinutost zbog stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Nažalost, s druge strane, oni su ti koji su nametnuli Daytonski mirovni sporazum i sad samo nešto počude se, znači, o stanju ljudskih prava, a oni nametnuli zakon. Posebno, znači, kritične prema političkom pritisku na aktiviste i novinare, što je doprinijelo, znači, većem broju azilnih slučajeva. Osim toga, prisustvo azilanata iz Bosne i Hercegovine u zapadnoevropskim zemljama postiče evropske vlade na dodatni pritisak na Bosnu i Hercegovinu kako bi poboljšali zaštitu ljudskih prava i slobodu govora. Jel? Iz svega je, znači, duboko ukorijenjenih političkih tenzija, slabog pravosudnog sistema i ograničene zaštite slobode govora i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Znači, povećanje broja azilanata predstavlja ozbiljan indikator političke nestabilnosti i potreb za reformom pravosuđa i političkog sistema u Bosni i Hercegovini. A zapadne zemlje, znači, i dalje nastavljaju pružati utočište i podršku političkim disidentima. Evo lajk, jebote, lajk te jebo, evo lajk. Znači, mi smo ovdje u izvještaju žao nam je, ne možemo se javljati telefonski poziv. Znači, mi smo u ovom izvještaju htjeli da naglasimo važnost međunarodne saradnje u zaštiti ljudskih prava i potrebu da Bosna i Hercegovina, znači, unaprijedi zaštitu svojih građana od političkog progona sa ciljem, znači, smanjenja migracije političkih disidenata. Dakle, jako je bitno da postoji sloboda govora, da postoji hajmo da kažemo, te neke demokratske slobode da postoje, da one nisu ugrožene, znači, da ljudi imaju pravo da... Međutim, nažalost, pregledom uvid stanja, znači, na socijalnim mrežama, na ovome, na onome, vidjet ćemo nažalost da mnogi tu slobodu izražavanja, slobodu govora koriste u neke lične vlastite svrhe, znači, prelaze se sve moguće granice u vrijeđanjima ljudi, u ovome, u onome, znači, jednostavno gubi se ta profesionalnost, tako da kažem. Neko zove selam i podrška iz Kanade. Alejkum selam, rahmetullahi ve berekatuh, zemo. Šta ima, kako si? Oprostite na prekidu, neko zove tamo, neki broj, nemam pojma šta je, kako. Lažna uzbuna. Znači, jednostavno, ta sloboda izražava... Sanja Adamović, šta ja vam pokazujem kada su vam pare? 40 € samo za Hanifu. O šta ti čitam kada je samo za Hanifu? Da si meni poslala, pa haj. Sloboda tog govora, ona mora da ima svoje granice, znači, jednostavno moraju da postoje granice, znači, u izražavanju
granice ljudskosti i moralnosti, znači koji ne smiju da se prelaze. Nažalost, ljudi u svrhu sticanja neke materijalne koristi, u svrhu sticanja popularnosti, u svrhu sticanja jačanja tih nekakvih svojih brendova i šta ja znam, prolaze sve te moguće granice i onda na kraju, hajde tako da kažemo, kad pređe sve granice, kad se na njih izvrši pritisak od vlasti, oni će recimo pribjeći toj metodi, kako se... A on njima aha, ja kontam o čemu sere, a on sere o ovima. Koji pređu sve granice, pa vlast izvrši pritisak na njih i onda oni kao pičke, on će reći, zatraže azil, neđe drugo politički. Aha, to... Bratska, 2 marke, ja samo Warzone igram. Evo za pive. Onda nisi ti, a isto se tako čovjek zvao Bratika. Eto ukucaj na PUBG report, Bratika Donja 1989. Ne znam sam je li kakvi dupli slova imao. Kaže, traženja tog političkog azila i šta ja znam. Kako tačno pređu sve granice ti ljudi? Jel budu previše gladni, ili ono previše ne mogu naći posao, ili ono previše nemaju kontaktni vezu koji bi uputio i pomogu, ili ono previše nemaju od čega kuću napraviti pa se ženiti i porodicu imati. Jel te granice oni prelaze i ono puno ih prelaze pa ono i narod vidi. Bake kad ide u Audi A6 Quattro sve na dugme, on kad ide, nemoj ti sramotit državu tako što nemaš, pička ti materna propala. Sakri ako nemaš, makar dok prođu ljudi, dok ono izblinka po putu. Nemoj odmah, ja ne. Šuti, stoko. Šta odmah, ja nemam isto kaki kloše, ja nemam, ja gladan. Mršu pičku maternu. Makte mi ovog. I daj mi kakve djece da im po 10 maraka podijelim. Jel te granice se prelaze? Pa vlada izvrši pritisak. A izvrši pritisak kako? Blokadama, hljaganjima, člancima, postav.by tako. Jel to pritisak? I onda nakon takvog pritiska ono još moraš biti pička ti na kraju. A ono sve manipulatori i govna nesposobno oko tebe bili i ono ko biva ti pička na kraju. A ono ne zna se ko je nesposobniji. Da se svi sastave ne bi mogli s tobom pričat. Ali tebi valja biti pička na kraju. Oni su sve savršeno prelijepi. Ali na Facebook objavi. Međutim, takvi ljudi trebaju da znaju da to baš nije tako lako jednostavno. Mogu da konsultiraju recimo ove ljude koji su već ranije otišli, da traže političke azile, da ovo da vidi da je to... Aha, ko biva ja bi mogao Aldina Širanovića konsultirat. Pa reci mi odmah tako da mi jebeš mater, nemoj mi obilaziti oko mene iskat nešto drugo. Reci odmah jebem ti mater u usta, tako reci da znam šta hoćeš. Prejak mi megafon bio pa sam prešao granicu. Slušaj pa šta on objašnjava ovdje. Slušaj sad ako nisi skonto Aldine. Sad ja popata šta on objašnjava. On objašnjava meni da obzirom koliko ja prelazim granice, kad vlast izvrši pritisak na mene, da ja mogu se tebi obratiti jer ti si već prošao kroz to, pa ja mogu saznat kad se to bude dešavalo, kako se azil vadi. Jebem li ti komplet familiju i tebi i svima oko tebe. Evo sad prelazimo na potpuno novi nivu. Jebem ti komplet familiju Samire Drakovac i tebi terorističku familiju ti jebem u usta, ali ne samo tebi sine, nego svima oko tebe, sve jednom o tom doktoru nauka što ih fališ. Evo ja upravo prelazim granicu, pa ti ono nazove vlast da izvrši pritisak i jebem li ti mater u usta. Ali ono jebem ti ja mater iz Bosne, a tebi u Njemačkoj jebem mater, a ja iz Bosne kod kuće sjedim. Izvrši pritisak, brate moj. Komplikovana procedura, teška procedura, puno toga morate biti tamo da... Evo, ja sam upravo sebi proceduru otežao do pičke materne, znači komplet familiju jebem tebi i svima oko tebe. Evo, ja ne znam jel može procedura za mene biti teža. Znači samo metak, eto, sve smo granice prešli. Znaju to ovi koji su, evo, poslu sam, etko. Aha, pa hajde, da te Allah olakša, da te pomogne. Znači jednostavno procedura traženja političkog azila, ja znam kad sam ja dolazio u Njemačku, meni su neki kao nudili za... Slušaj, majstore,
Neću ja niđe tražiti azil, nego će ljudi tražiti meni i o tom drugom pokovčeg. Jebem li ti mater usta. A niko neće azil tražiti, budalasta. Kao da idem nazad, što sam ja normalno odmah automatski. Nisam imao potrebe ja da tražim politički azil, zato što sam imao mogućnost da putem radne dozvole. Ti si imao mogućnost da te tiho sakriju zato što si probao ubiti čovjeka. Ono, ti nisi morao azil javno tražiti po agencijama. Nego ti si tiho ko krtica kaka. Ona imao mogućnost. Zato što ti tad bakir haro. Zaposlio se, dobio radnu dozvolu i tako dalje. Znači, završio kratko neke procedure, šta ja znam. Tako da ne bi savjetovao nikome, osim ko je baš prinuđen. Međutim, imate vi jednu vrstu ljudi koja... Ja isto ne bi savjetovao nikom, osim ako je ko baš prinuđen, ima kakve dugove za drogu, pa onda, eto, hajde, ujdi me ubit. A ovako, ne bi savjetovao nikom. Jednostavno, koji su, hajde tako da kažemo, neradnici, ne vole da rade, neće da rade i onda... Maska vas prati 20 eura meraba i tebi, ja znam da ne, bez 20 eura kod tebe meraba. Znaš da je volim, za nju bi dao sve. Jače od okova te se omlaca, oči su zelene, oči su zelene, oči su zelene. Thank you very fucking much, you know about it. Do you fucking know about it? Actually, thank you. Ajde. I zadnju čašu, zbog nje da razbije. Sanja Adamović, 10 eura, evo piće za živce. Jel ovo meni? Jel ovo meni 10, ono 4 sam, a ovo meni. I more ovo meni. Hvala ti. Da je tu neku lakšu opciju, recimo, putem azila i toga, jer on misli jednostavno on će doći ovdje negdje na zapad, on će ležati, imat će neka primanja i ovo i ono. To je sa jedne strane, no međutim sa druge strane postoji druga strana priče, znači postoji znači da vi tamo budete u nekim zajedničkim centrima, ajmo tako da kažemo, nisu to baš kao konclogore, ali vjerujte mi da je to katastrofa, znači imate zajedničke smještaje gdje imate zajednička kupatila, zajedničke kuhinje, šta ja znam, čak nekad i dijelite sobe sa strancima i ovo i ono i vjerujte mi da to nije baš ugodno, nije baš lijepo, pogotovo ako ste vi porodični ljudi pa s porodicom dođete pa ovo ono. Ja imam svoje pravo na $10 na World Series of Poker da kupim sebi jedan special od 700 miliona čipova. To je meni Sanja Adamović poklonila. Ja bih zamolio da mi se pravo usliši da ja se mogu igrati igrice fino sam kasnije. Hvala ti. Vjerujte mi, ja to ne bih nikome posavjetovao, preporučio. Bolje vam je malo da se oznojite, da zavrnete rukave, da pljunete ušake, malo da radite. Tako da, kažem vam, onaj ko misli da putem to... Preko 2 sata slušam ovog degenerika, mora malo vijuge ispraviti s pokerom. Političkog azila ili bilo koje druge vrste azila da se rješava status, odmah treba da zna da su to dugoročne bolne procedure, komplikovane i uvijek postoji pitanje da li ćete uspjeti da dobijete. Nećemo mi doći do tih pitanja, znači u toj situaciji koju ti nagovještavaš bit će samo mnogo mrtvih, a ni do kakvi mi doti pred to nas neće trebati interesovati, vjerujem. Taj status slobodnog građanina, jer vi dok ste pod tim, hajde tako da kažemo, pod znakom azilanta, vi nemate slobodnog građana, vaša kretanja su ograničena. Kretanja vaša. Kogod ota prijeti, sam da znaš da se ovdje niko ne boji. Nebitno ko ota prijeti, jebim li ti mater. Kretanja vaša, haj nastavi sad. Mnoge vaše slobode su faktički ograničene dok ste vi azilant. Mnoge vaše slobode, vidite mi, znači imate tu centre koji su ograđeni, ima prijavnica, ima portir, svaka izlazak, ulazak mora se prijaviti, znači neki čak nemaju puno pravo ni da se kreću, ni ovo, ni ono, tako da je to zaista teško. Ja ne znam što si ti ovo meni ispričao, kad mene samo, znači, mrtvačnica treba interesovati. Ne znam što će ti meni ovo pričati. Ja ne planiram bježati odavde, ko ti, pičko. Teška, komplikovana situacija i vjerujte mi, ne bi ljudima preporučivao na taj korak. Kako i odakle ja znam? Pa znam zato što sam dobro informisan, hajde tako da kažem. Možda dobro, ja i bi bježu, ali da ganja makar neko zajeban. Evo reći ću da sam dobro informisan,
Tako da Iz prve ruke nekih azilanata. Iz prve ruke nekih azilanata. Ma ja, iz prve ruke od nekih azilanata znam kako je stanje, šta je, kakve su procedure i šta ti ja znam. Tako da ne bih preporučio, svakome bih preporučio, znači da na jedan legalan, legitiman način pokuša da ostvari. Ko želi, naravno. Ima tamo, ja sam napravio tamo live-ove sam radio, znači o procedurama kako se preko Amazona, preko DHL-a i šta ja znam. Ima još ti nekakvi. Uglavnom ti ulazniš, aj tako da kažem, da li se azilanti smatraju bjeguncima zbog političkog ili ratnog stanja ili su kategorije iseljenika. Azilanti ne mogu biti zbog rata. Pan, prva Allahova naredba. Kod nas kažu po Allahovoj naredbi pan. Osvježi dan. Thank you for 2.4 euros in your bank. Stanja. Mogu biti zbog političkog, ali zbog ratnog ne mogu. Medicinskog, i to medicinskog, zbog zdravlja. Znači zbog medicinskog, zdravstvenog, političkog, ekonomskog, ali što se tiče ratnog tu ne mogu, tu se smatraju iseljenicima, izbjeglicama, znači kad je rat u pitanju, onda nema selekcije, onda se ne bira selektivno, sve se prima, znači onda svi... Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kad volim Allah da ne dođe do rata, ne do Allah da se zarati. Što kažu, ko volio rat u kući. Mi smo znači ovdje govorili striktno o političkim tim azilantima i disidentima, znači koji budu recimo optuženi za protuustavno djelovanje protiv Republike Bosne i Hercegovine, pa zbog toga znači... Normalno, ti se žališ da neko ne krade od Republike Bosne i Hercegovine, a on tebe optuži da ti djeluješ negativno na to što on krade mirno dosad i sad ti to jebeš i tebe treba proćerat da on mora dalje krast mirno. Svaka situacija ima svoje manipulativne nazive. A da bi oni pokrenuli proceduru traženja političkog azila, prvo znači moraju da budu optuženi za protuustavno djelovanje. Ja. Vjerovatno su traženi u državi. Priča se Ivana. Znači oni jednostavno moraju biti optuženi za protuustavno djelovanje, znači da su od osoba koje djeluju protiv ustavnog poretka Republike Bosne i Hercegovine i onda na osnovu toga znači pokreću proceduru, znači. A ne možeš ti mislim ti možeš doći onako, jel? I da se prijaviš, to nije nikakav problem, znači dođeš, prijaviš se na policiju, na azil, međutim ako nemaš ti jednostavno nemaš razloga, povoda, tvoj slučaj će brže biti riješen i bit ćeš deportovan nazad. Pa ja. Znači, bez išta. Znači, ja mogu i otići, neće od tog biti ništa, zato što nemam ja dokaza. A ono što ima na kameri snimljeno, to nisu oni, nego to je samo jedan onako poludio, pa nije mu bilo dobro. I sad i meni kad ne bude dobro, neće nam nikom biti dobro, ali to, i tako. Maska vas prati 20 eura, eto. Ohuj me care, znaš da je volim, za nju bih dao sve. Jače od okova, teže od lanaca, oči su zelene, oči su zelene, oči su zelene. Vid, nisam čovjeku ni srce dao. Hvala ti, brate moj, na lažnih 20 eura. Ne znam jesu i dalje lažne ili su postale prave. Gdje smo sad u vez toga? Faktički. Tako da kažem, te procedure su inače jako komplikovane, stresne, pogotovo za ljude sa porodicama, to sam. Jebot, ljudi sa porodicama, mi u Kalifu pod 1, a pod 2 ne interesuje me da li su te situacije stresne. Jer ja ne planiram ići tamo gdje me već sve spremno čeka kako će šta bit, a meni se priča da je randomizirano. Ja ne planiram ni ići tamo. I tako da mene taj tamo stres ni ne interesuje. Majmune teroristički. Ti ljudi koji prođu sve te procedure, samo oni znaju koliko je to teško, koliko je to Zato na prvo mjesto savjetujem svakog onoga ko radi, na kraju krajeva i one ljude koji mrze državu Bosnu i Hercegovinu, neka to zadrže za sebe. Da ovi mogu na miru krast. Vi ako primijetite da neko krade, ili da neko, na primjer, nema diplomu kao sebija, vi, ako to primijetite, zadrže za sebe to što ti mrziš Bosnu i Hercegovinu.
Pa ne mrzim ja Bosnu i Hercegovinu, nego primjećujem da jedna individua osoba nema papir za ovo što priča, da ima. To što ti mrziš Bosnu i Hercegovinu, zadrži za sebe, rekao sam ti već jednom, i ponavljam ti drugi puta. Ama čovječe Boži, nema veze, znači država nika. Žena, papir, viče ima, a nema. Ponovit ću ti još jednom. To što ti Bosnu i Hercegovinu mrziš i što ti narod svoj sav mrziš, to ti zadrži za sebe. Hoćeš još jednom da te ponovim? To ne ispoljavaju. Neka to ne ispoljavaju, jer to, svako to ispoljavanje mržnje prema državi Bosni i Hercegovini može da urodi nekim lošim rezultatima i šta ja znam. Jebote, loš rezultat mi u Kalifu isto. To je isto onako jedan od loših rezultata po tebe, ali samo po tebe. Nećeš vjerovati, samo po tebe. Čak samo po tebe je to loš rezultat. Tako da, bosansko-hercegovačke institucije rade svoj posao, sigurno rade svoj. Evo, 2,5 mjeseca rade, ali na YouTube-u u tebe na kanalu. Rade, Helać hoće biti. Rade Lacković isto radi. Kad pjeva, kad ne pjeva leži. Svoj posao, kao što kaže naš brat Krule Kruško, znači svako ko misli da institucije ne rade svoj posao, slobodno neka ode svako jutro u svom gradu ispred suda. To isto i ja kažem, i što sad treba biti da samo on kaže. Eto i ja to kažem. I mogu li ja biti tvoj brat koji to kaže? Da li bilo opštinskog, da li državnog, da li republičkog, da li nije bitno, pa neka vidi koliko se ljudi privodi, koliko se ovo, koliko se... Znači... A ja zovem sud svoj opštinski i sudija neće da se javi. Ja hoću keksa da mu ponudim, da ga pitam jebel se šta, mora li se ko ovako silovat, da li ko pičke, i on neće da digne slušalcu. Eto. I kako da stupimo u kontakt sa sudovima? Ne mogu. Ne daju mi. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, a šta će mi ovaj život? Neka vidi jednostavno koliko se tu stvari radi. Koliko se radi, mada se protura se ta priča kako se ne radi, kako ovo, kako ono, međutim, institucije radi svoje. To se samo priča protura kako se ne radi, ono se radi, radi se. Posao, vjerujte. Maska vas prati 20 eura, Dispurac pustio bradu samo zato što radi kao moler. Ohuj me care, znaš da je volim, zaljubi dao sve. Jače od okova te se omlaca, oči su zelene, oči su zelene. I šta ti je Hanifa 10 eura za pokera, vidi šta je ovih po 20. Mora jedna desetka meni. Maska vas prati 20 eura, Dijaspora spustio bradu samo zato što radi kao moler, pa mu brada služi za ćoškove gdje ne može sa valjkom prići. Dijaspora bil nam odradio ćoškove. Hvala na 20 eura, da Bog da ti Allah, dragi. Tako da, onaj ko je nezadovoljan, naravno, on može. Najviše se traži azil iz ekonomskih razloga. Jednostavno, kad država nije razvijena, a može da... Nije da država nije razvijena i da se zato azil traži, nego to što ti mrziš Bosnu i Hercegovinu, zadrži za sebe. Zadrži to za sebe. Može da zavisi i od osobe ako je osoba lijena i hoće pare na lijepe oči. Pa dobro, ali vjeruj mi, takva vrsta, viral video King, kaže najviše se traži azil iz ekonomskih razloga i jednostavno kad država nije ekonomski razvijena, znači kad osoba jednostavno traži azil, znači hoće para na lijepe oči i to, no međutim... A što nije država ekonomski razvijena? Hajmo sad, korak po korak. Zato se traži azil. Hajmo sad, jedno po jedno, nemoj da bi šta propustio. Zašto sad država nije razvijena? Zašto? Radi opozicije, jel? Ili radi Dejtonskog sporazuma, jebu majku? To nikad ne urodi, znači, dobro. Možda je radi youtubera što porez ne plaćaju. Plodom, znači. Boli te kurac gule, možeš sam zaspat. Kad pozitivno ne bude odgovoreno na taj, tako da to procedura potraje godinu, 2, 3 i hajmo nalivo krug. Imao sam neke slučajeve, rodbine, bliže i tako koji su pokušavali pa su na kraju izvisili. A da sam im ja savjetovao da nađu posao, da se zaposle, da međutim na konto toga nekog zdravstvenog stanja, ugodom.
Na kraju se to izvisi, jel? Nažalost. Ništa rada, to bi bilo to. Evo, mi smo Haman stigli. Mašallah. Srdačno selam, pozdravljamo. Hvala vam što ste nas zapratili. Budite i dalje uz nas. Vas evo puno vidim u live-u, samo 3 lajka. To je vaša sramota, nije moja. Ali eto, koji debil. ja ću i dalje truditi, znači da mi pripremam teme, znači zanimljivo interesantno. Toga rada, dakle, bilo to. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Ne bi to bilo to, nego, slušaj sad. Stav.ba teroristi, što su nalagali tam, nije to ono kako je. Nego slušaj sad. Tko je Aldin Širanović, ovaj o kome ti sereš čitao vrijeme? Čovjek koji je digao BiH na noge. Znači nije digao World Trading Center, niti je digao kakvu kuću, niti je kojeg čovjeka, niti je kakva kola bombom digao u zrak. Nego Bosnu i Hercegovinu samo na noge. Znaš, nije se raznosio ko ti. Aldin Širanović je mladi Tuzlanac koji je započeo veliki bunt u Bosni i Hercegovini protiv vladajućih struktura koje godinama uništavaju zemlju. Znači ne postoje nikakvi etnički sukobi terorista iz SDA, nego postoji uništavanje zemlje godinama od tvojih šefova. I onda ti snimiš klip na YouTube i pričaš kako neko drugi ima šefa, a ti bukvalno sa papira čitaš šta ti se napiše i šta ti se nacrta. Rođen je 1987. ima visoku školu, nezaposlen je da bi Bakir mogu Range Rovera vozat, a ti nas ponižavat. Kao i njegova supruga s fakultetskim obrazovanjem s kojom ima sina. Znači, supruga ima fakultetsko obrazovanje, nije kokobila se bija, isprintala sebi diplomu, nego išla na fakultet i naučila to, znaš. Nije ono samo radi statusa, ono ko sam, ja inženjer, nije to. Nego stvarno naučila žena, kad bi je pitao, sad ovako zna sve. To je razlika. It's the difference. Dnevni Avaz piše da je Širanović dijete Tuzlanskih ulica. Dnevni Avaz to piše i onda kasnije briše. Otac mu je 4 godine proveo u ratu i kako taj čovjek more mrzit o tu zemlju? Kako more mrzit? Pa more mrzit ako Bakir krade pa tebi daje da ne priča se o tom, onda more i onaj koji je ratovo i sinovi njegovi, oni isto mogu mrzit. Samo Bakiru tvom pindilica da se ne dira. Jebo li ti on mater, upo pičke. Završio je višu školu, oženio se, dobio dijete. Supruga je također završila fakultet, ali nedostajao im je posao. Radi Bakira. Pošto samo onaj ko je dobar s njim i ko voli njemu titrat muda, on more radit. Ostali pokrepte ko vas jebe. Na koja god su vrata Aldin i njegova supruga u posljednjih 8 godina pokucali tražeći posao, bili su odbijeni. Od onako napilitanih rospija sa parfemima od par stotina eura su bili odbijeni da nema za njih hljeba, jebem li ti mater usta. Bili su odbijeni. Dokaza o sposobnosti za rad nije im nedostajalo. Ali jest, kažu, štela i novca kojim se kod moćnih poslanika i još moćnijih ministara i direktora javnih tvrtki kupuje radno mjesto. I jebem li ti mater, kad ti znaš da je to tako, čemu pričanje da to nije tako? Gdje stižeš i šta postižeš? Osim da ti ovako neko jebe mater i da imaš poteškoće. Šta drugo se dešava? Tako kad ideš uporno, šta nije. Aldin Širanović osnovao je Facebook grupu Udar. Ništa lakše. Znači nije aktivirao bombu u Afganistanu, nego Facebook grupu, ali javnu. Nije slao. Išao od stana do stana. Slušaj teroristo sad, razlike. Nije išao od stana do stana ni od čovjeka do čovjeka na Facebooku u profil javno, da ti uđi u ovu grupu, pa ćemo mi tajni termin tad ići zgradu zapalit. Nije to teroristo ko što si ti terorista htio. Nego javno grupu, pa se zna šta će, pa nema šta falati, pa ti da si đubre, ja ti ovdje sad isto ovako jebo oko njemu. Znači mene uopšte ne interesuje ti konkretno, nego samo šta su radio. I on, znači ovo ti je kako jest. Nema šta, ja ovo ne radim zato što tebi godi, nego zato što tako jest. Ništa lakše, putem društvene mreže pozvao je prijatelje i poznanike, ali i one koje ne poznaje. Znači, evo ti ovdje piše, kako je pozvao? A ti si pozvao na totalno drugačiji način, za totalno druge svrhe. Znaš, no! Ali i one koje ne poznaje.
koji su slični njemu, pametni, obrazovani, vrijedni, a nezaposleni. Da svoje stanje izrazi demonstracijama, znači ne da ide sad neko nekom na kuću, da se pali sa molotovljevim koktelima, niti da se izbode neko u parku, ni da se bomba potkolase. Znači ne te tvoje terorističke aktivnosti, nego demonstracije. Demonstracije. Blokiram ti, brate, ulicu, pa ti se jebi. Radi šta hoćeš, eto ja te blokiram, koliko toliko moje je toliko i eto, ti gledaj ozgor s prozora u kravati i odijelu. Moje je ovo, ja mogu toliko. Demonstracijama. Nije se raznosio, pazi. Pozvao ih je da zajedno podrže ne teroriste, poput tebe, da se neko ide raznijeti, da ide neko gubit. Ne. Nego gladne radnike, pička ti materna teroristička, razumiješ? Znaš, gladne radnike Polihema. Poliolhema i Dite. I izašli su na ulice. Znači nisu to teroristi ko tvoji teroristi. Znaš, ima nevidljivo biće na nebu i sad kogod kaje nema, treba ga zaklat, ubit i to će Allahu satisfakciju izazvat. Ne to. Nego nemaju ljudi šta jest, pa idu na put da, eto, možda ko im dadne jebi ga, ne znaju šta će. Na platovu ispred vlade TK. Znači ispred vlade TK lično. Ne unajmit drogere. Pošto ste u krugu ljudi koji znaju dosta drogera, jer i ti si sam takav. Znači, ne unajmit drogere koji nisu imali para pa da ti plate tu drogu, pa sad idi ti ubij nekog. Ne to! Ne to ko pička kaka, ono ti sjediš kod kuće i ono piješ viski i čekaš da ti se jave, jesu li da izgorili. Amir i žena mu i djeca. Znači, ne to. Ne kao pičkica nesposobna propala. Nego ispred vlade TK lično mater ti usta jebem, a vi ne smijete izaći. Znaš, to ja malo podsjetim kako je to tačno izgledalo. Da nije nikakva vlast vršila silu, nego tenkovima se barakadirali da ne bi ko ušao, a oni nisu smjeli izaći. Znaš, jer to ti je skupina jednih veliki pičaka, rundavi. Ispred vlade TK Aldin Širanović i njegova supruga, baš kao i pred zgradom kantonalnog suda, stajali su u prvom redu. Znači nije ko Bakir tvoj propali u trezor kad zarati. Čim zapuca trezor, a kad ne puca, ja ako ne mognem krast, pobit će nas Srbi. I Srbi zapucaju i ti u kontejneru trezor i iznutra ključ. Da, ne tako. Potpuno kontra. Potpuno kontra. U prvom redu. Čelom. Baš kao i pred zgradom kantonalnog suda. Stajali su u prvom redu, okrenutim prema policiji, koja je pendrecima čuvala one protiv kojih se protestira. Evo, to ti je izgledalo tačno ovako. Nije ti Aldin Širanović bio terorista ko ti, pa ovako najebo tim tokovima ko što si ti najebo. Ne. Ovo ima, evo ovdje piše šta ti je, a ono tam što su ti tvoji teroristi na stavu nalagali. Evo vidiš danas gdje ti je stav, gdje varira i dokle je stigu. Eto, pa ti isto nastavi stopama stava. Eto, toliko o tebi, teroristo, Samir Drakovac. Evo, samo još jednom sa kliksa link u chat da ne bi bilo, mislim, ono će biti svejedno, ali eto da ne bi bilo to što će svejedno biti. Samir Drakovac. Evo ti prvi link. Evo ti kopija. Evo ti enter. I evo vam za kraj jedna pjesma. A ti hajdi, brate moj, sutra opet upali, pa pričaj, ne znam, nešto novo, tipa da sam ja možda vanzemaljac sa Merkura tamo. Merkuraca nekako. Nešto izmisli, jebi ga. A ja ću, brate moj, ovdje sjest i odgovorit. I po selami, molim te puno, Miju Kalifu. Laku noć.